अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और विश्वस्तता के साथ परमेश्वर ने जो कार्य आपके दिया है, अगर विश्वस्तता के साथ आप करते हो, और मुझे याद रखना उस कार्य के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। और जब परमेश्वर का महिमा होगा, याद रखना प्रमोशन ना इधर से ना उधर से, प्रमोशन सीधा ऊपर से आएगा। अगर आपका बॉस आपका विरुद्ध में भी है तो भी वो प्रमोशन को रोक नहीं पाएगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और ये स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, हजार ऐसा ठीक है टेस्टिमनी है हम लोग जीवन में, मैंने लोगों के जीवन में देखा है जब जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाया, परमेश्वर उसके जीवन को उठाया। हालेलुया, जोरे सुनते हैं हालेलुया। ओके, আজ আমরা একটা নতুন শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যাব। এটা এই যে শিক্ষার ব্যাপারে আজ আপনাকে আমি শেখাতে চলেছি, जिस शिक्षा के विषय में मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, মনে রাখবেন সেটা যদি আপনার জীবনে না থাকে আপনি কোনোদিনও ঈশ্বরের ফেভার আপনার জীবনে দেখতে পাবেন না। अगर ये शिक्षा आपके जीवन में नहीं रहेगी तो आप कभी भी परमेश्वर के फेवर को आप अपने जीवन में नहीं देख पाइएगा। हालेलुया। কি সেটা? সেটা হচ্ছে হিউমিলিটি, নম্রতা। और वो है नम्रता। যদি যাকোব তার 4 অধ্যায় 6 পদকে যদি আপনি দেখেন, अगर हम लोग याकूब 4 अध्याय 6 पद को देखें, ঠিক আছে, এখানে লেখা আছে 4 অধ্যায় 6 পদে, কিন্তু তিনি আমাদের আরও বেশি অনুগ্রহ দান করেন। এই কারণ শাস্ত্র বলে ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু নতনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। যদি নম্রতার যদি আমরা অপোজিট জিনিসকে দেখি, বিপরীত শব্দ যদি আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে অহংকার বা অভিমান। अगर हम लोग नम्रता के विपरीत शब्द को देखें तो उसका विपरीत शब्द है अहंकार या घमंड। তো লেখা আছে ঈশ্বর অহংকারীদের কি করেন? প্রতিরোধ করেন। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। মনে রাখবেন যদি আপনি বাংলা বাইবেল বা হিন্দি বাইবেল লিখে নিয়ে এসছেন, আন্ডারলাইন করুন, ঈশ্বর অহংকারীদের কি করেন? প্রতিরোধ করেন। तो वहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कीजिए कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। তো মনে রাখবেন বিরোধ কে করছে? तो यहाँ पर याद रखिएगा विरोध कौन कर रहा है? শুনতে পাচ্ছি না। বিরোধ মনে রাখবেন ঈশ্বর করবে যদি আপনি অহংকারী হন। विरोध कौन करेगा? परमेश्वर करेगा अगर आप घमंडी होते हो। আমরা যখন ঈশ্বর যদি প্রতিরোধ করেন, এই জগতের কোনো সামর্থ্য আপনাকে তার প্রতিরোধ থেকে বের করতে পারবে না। अगर परमेश्वर अभिमानियों का प्रतिरोध करता है तो कभी भी कोई भी संसार में जो कोई भी आपको उस विरोध से नहीं निकाल पाएगा। আপনার যতই সোর্স থাকুক, আপনার যতই ক্ষমতা থাকুক, আপনার জীবনে যতই ট্যালেন্ট থাকুক, যদি আপনি অহংকারী হন, ঈশ্বরের বাক্য বলছে ঈশ্বর আপনার প্রতিরোধ করবে। আর আপনার যত ট্যালেন্ট থাকুক থাকা সত্ত্বেও আপনি এগোতে পারবেন না আপনার জীবনে। क्योंकि जितना भी आपके पास टैलेंट है, सामर्थ्य, अगर परमेश्वर आपका प्रतिरोध करेगा तो आप कभी भी उन सारी बातों से निकल नहीं पाइएगा। हालेलुया। তো এটা ডেঞ্জারাস জিনিস। যদি আমরা অহংকারী হই, মনে রাখা দরকার প্রতিরোধ শয়তান না, প্রতিরোধ ঈশ্বর আপনার জীবনে করবে। ये बहुत ही खतरनाक विषय है कि अगर आपके जीवन में घमंड है तो प्रतिरोध कोई शैतान नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं करेंगे। কিন্তু তারপরে যদি আমরা দেখে লিখেছে বাট গিভ গ্রেস টু হাম্বল, ঠিক আছে, কিন্তু নতনম্রদের তিনি অনুগ্রহ দান করেন। और उसके बाद लिखा है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। যদি আপনি নম্র ব্যক্তি হন, মনে রাখবেন অনুগ্রহ ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনার জীবনে আসবে। अगर आप दीन व्यक्ति है तो आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह को देगा। যে যাকোব তার 4 অধ্যায় যদি 10 পদকে যদি আমরা দেখি, अगर हम लोग याकूब 4 अध्याय 10 पद को देखें, লেখা আছে তোমার প্রভুর কাছে নিজেদের নতনম্র করো, তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন। लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम्हें शिरोमणि मतलब, शिरोमणि का मतलब क्या होता है? सिर का मुकुट। सिर का मुकुट, ठीक है, बीच में नहीं, ऊपर आपको उठाएगा। इंग्लिश में लिखा है हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप इन ऑनर। कौन उठाएगा? के उठाबे? जोरे बोलून,
ঈশ্বর যদি আপনি নত নম্র হন, ঈশ্বর বাক্য বলছে ঈশ্বর আপনাকে ওপরে ওঠাবে। अगर आप अगर दीन और नम्र बनेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। কিছু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস আপনাকে বলবো। कुछ प्रैक्टिकल बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। আপনি যদি নত নম্র হন, মনে রাখবেন आप अगर नम्र होंगे तो याद रखिएगा ঈশ্বরের বাক্য বলছে আপনার বস আপনাকে উপরে ওঠাবে না, ঈশ্বর বাক্য বলছে ঈশ্বর আপনাকে উপরে ওঠাবে। तो लिखा है कि बॉस आपको ऊपर नहीं उठाएगा, लेकिन परमेश्वर जो है आपको ऊंचा उठाएगा। যদি আপনি নম্র হন, কোনো অর্গানাইজেশন আপনাকে উপরে ওঠাবে না, ঈশ্বর আপনাকে উপরে ওঠাবে। अगर आप दीन होंगे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऊपर नहीं उठाएगा, पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ঈশ্বর বসকে ইউজ করতে পারে, ঈশ্বর অন্য কোনো অর্গানাইজেশনকে ইউজ করতে পারে, কিন্তু ওঠাবে ঈশ্বর আপনাকে। परमेश्वर जो है वो आपके बॉस को यूज कर सकेगा या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकेगा, लेकिन उठाएगा एकमात्र परमेश्वर ही आपको। অনেক ব্যক্তি আছে তারা সব সময় ভাবে যদি আমাকে যদি উপরে উঠতে হয়, আমাকে আমার উপরে যারা আছে তাদেরকে তেল মারতে হবে। बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे ऊंचा उठना होगा तो मेरे ऊपर जो है उसको मुझे तेल लगाना पड़ेगा। আর অনেক আপনি যদি জগৎকে দেখেন, এরকম করে অনেক মানুষ উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। और अगर जगत में देखें तो बहुत से लोग ऐसा करके ऊंचा उठ भी रहे हैं। তারা সবসময় তাদের মাথায় তারা টেনশন আছে, কারণ তারা এটা না যাদের তেল মারতে ভালো লাগে, কিন্তু তারা জানে যে আমাকে উপরে উঠতে হলে আমাকে আমার বসকে তেল মারতে হবে, মাখন লাগাতে হবে। वो ऐसा करना नहीं चाहते, पर वो ऊंचा उठने के लिए अपने बॉस को तेल लगाना उनको पड़ता है। আর তারা সবসময় ছককে কষে তাদের জীবনে, ছক কষতা হয় আপনার জীবন में, ঠিক আছে। আর যদি বস চেঞ্জ হয়ে যায়, আবার অন্য বসে, তো অন্য বসের পিছনে দেখবে যে কি করে আমি বসকে, মানুষ মনে রাখবে মানুষ আজ আপনাকে ফেভার করছে, কাল আপনাকে নাও করতে পারে। मनुष्य जो आपके साथ आज रह सकता है, लेकिन कल वो नहीं भी रह सकता है। মানুষ পরিবর্তন হয় সময়ের সাথে সাথে, ঈশ্বর পরিবর্তন হয় না সময়ের সাথে। मनुष्य जो वो समय के साथ परिवर्तन होता है, पर परमेश्वर कभी भी परिवर्तन नहीं होता। আর মাঝে মাঝে দুঃখ লাগে দেখে যখন বিশ্বাসীরা ভাবে যে আমার প্রমোশন কাউকে মাখন দেওয়ার দ্বারা বা তেল লাগানোর দ্বারা আসতে পারে। अब बहुत बीच बीच में ये दुख भी होता है कि विश्वासी लोग जब अब सोचते हैं कि हम हमारे ऊंचा उठने के लिए हमें बड़े लोगों का क्या करना, तेल लगाना पड़ता है। কেন জানে? কেন তারা কোনো না কোনো জায়গায় বাক্যের উপর বিশ্বাস তাদের নেই। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास वचन के ऊपर विश्वास नहीं होता আর है। তাই জন্য ঈশ্বর যে জায়গা তাদের জন্য রেখেছে তারা কোনো দিনও সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারে না। और इसीलिए परमेश्वर जो जगह उन लोगों के लिए रखे हुए हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाते তারা हैं। তেল মেরে হ্যাঁ কিছুটা হয়তো উপর উঠতে পারে, वो तेल लगाकर कुछ ही ऊपर उठ सकते हैं, কিন্তু মনে হয় তাদের জীবনে কোনোদিনও শান্তি থাকে না। কারণ আজ তেল মেরেছে, কাল যদি তাকে তেল কন্টিনিউয়াসলি মারতে হবে, যদি একবার যদি তার বস খেপে যায় তাকে আবার ডিমোশন চলে আসতে পারে তার জীবনে। और वो सॉरी जो तेल मारता है उसको हमेशा मक्खन लगाने का जरूरत है, क्योंकि बॉस अगर गुस्सा हो जाएगा तो फिर से जो फेवर बॉस का था वो खत्म हो सकता है उसके जीवन में। আবার আমি বলি, যখন তেল মারা কথা বলছি মনে রাখবেন অথরিটিকে রেসপেক্ট করা আর তেল লাগানো দুটো আলাদা জিনিস। अगर हम लोग देखें कि तेल लगाने का बात जो है वो अधिकार को सम्मान करना और तेल लगाने का दोनों ही बहुत अलग है। অনেক মানুষ এটা বুঝতে পারে না, তারা ভাবে ও আমি অধিকারকে সম্মান দিয়ে কথা বলবো না, তার মানে আমি তাকে তেল লাগাচ্ছি না। না, তেল লাগানো আলাদা জিনিস, সম্মান করা আর ঈশ্বরের বাক্য বলছেন এদের অধিকারীদের সম্মান করতে। तेल लगाना अलग चीज़ है और अधिकार का सम्मान करना अलग चीज़ है। তেল লাগানোর অর্থ কি হচ্ছে? যখন আমি আমার বসের, ভাবো এক্সাম্পল হিসাবে নেহা আমার বস, ঠিক আছে, তাহলে আরে নেহা, আরে आप क्या लिखते हो, अरे आप क्या बोलते हो, अरे आप क्या करते हो, क्या एक्चुअली इसलिए नहीं कि सच में नेहा अच्छा बात करती है या बोलती है, इसलिए ताकि नेहा को मेरा हमेशा नेहा लगे कि अरे ये इंसान हमेशा मेरा प्रेस करता है, ये इंसान हमेशा, तो इस इंसान को मुझे उठाना है। मतलब नकली दिखावटी जो प्रेज होता है कहीं ना कहीं उसको हम लोग तेल लगाना बोलते हैं। এর মানে এটা না যে যদি সে সত্যি ভালো জিনিস করে আমি তাকে বলবো না সে ভালো করছে, নিশ্চয়ই আপনি তাকে বলতে পারেন। কারণ আমরা মাঝে মাঝে যারা অথরিটি তাদেরকে আমরা তাদের ওপর আমরা পাথর ছুটতে খুব বেশি ভালোবাসি, কিন্তু তাদের ব্যাপারে ভালো বলতে, তো ভালো যদি করে তাকে ভালো বলা উচিত। কিন্তু আপনার হৃদয় কি, ভালো কেন বলছেন, কেন সে ভালো করছে তাই জন্য,
না তাকে ভালো কথা বলার জন্য চুপড়ি চুপড়ি কথা বলার দ্বারা আপনি যেন তার গুড বুকসে আসতে পারেন, যাতে সময় পেলে সে যেন আপনার উপর ফেভার করতে পারে, সেটা হচ্ছে তেল লাগানো। হালেলুয়া। তো বাইবেল সবসময় বলেছে অথরিটিকে রেসপেক্ট করতে। तो वचन हर समय बोलता है कि अधिकार को सम्मान करने के लिए, অথরিটির সামনে নিজেকে সাবমিট করতে। और अधिकार के सामने खुद को समर्पण करने के लिए। কিন্তু বাইবেল কোনোদিনও বলেনি অথরিটিকে জাস্ট প্লিজ করতে বা অথরিটিকে তেল লাগাতে। पर बाइबल कभी भी ये नहीं कहता कि अधिकार को बस आनंदित कर दीजिए। কখন আপনি তেল লাগাবেন না, যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে জানবেন আর আপনি জানবেন যে আপনার প্রমোশন কোনো অর্গানাইজেশন দিতে পারে না, আপনার প্রমোশন কোনো বস দিতে পারে না, আপনার প্রমোশন ওপর থেকে আসে। आप तभी तेल लगा नहीं पाएंगे जब आप ये जानेंगे कि आपका जो प्रमोशन है या फिर आपको जो ऊंचा उठाने वाला है वो एकमात्र परमेश्वर है। আমেন, आमीन, হালেলুয়া। हालेलुया। তো মনে রাখবেন দ্বিতীয় জিনিস যদি আমরা এখান থেকে দেখি, কি লেখা আছে? হি উইল লিফট ইউ আপ ইন অনার। 10 পদ, ঠিক আছে, তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন। वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें, फिर से वो कौन बनाएगा? जोर से बोलेंगे, ঈশ্বর আমাদের কি করবে? উন্নীত করবেন। परमेश्वर हमें जो है शिरोमणि बनाएगा। আপনার ক্যাপাবিলিটি, আপনার ক্ষমতা বা আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে উন্নতি দেবে না, কিন্তু উন্নতি কোথা থেকে আসবে? ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। आपकी कठिन परिश्रम आपको उन्नति नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको उन्नति को देगा। हालेलुया, हालेलुया। এই একটা যেটা বলতে যাচ্ছি খুব মন দিয়ে শুনবেন, তবে বুঝতে পারবেন জিনিসটা। জানেন কঠোর পরিশ্রম অ্যাকচুয়ালি একটা অভিশাপ। कठोर परिश्रम जो है वो एक अभिशाप है। অনেক মানুষ ভাবে কঠোর পরিশ্রম করছি সে ঠিক আছে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম অ্যাকচুয়ালি ঈশ্বর তৈরি করেনি। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कठोर परिश्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा बात है, लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहा। আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায় 17 পদ, জেনেসিস চ্যাপ্টার 3 ভার্স 17 যদি আমরা খুলি, उत्पत्ति 3 अध्याय अगर 17 पद को अगर हम खोलते हैं, আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায়ের 17 পদকে যদি আমরা দেখি, লেখা আছে আদমকে তিনি বললেন, যেহেতু তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে সেই গাছের ফল খেয়েছো, যেটির বিষয় আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম তুমি এর ফল অবশ্যই খাবে না, তাই তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হলো, আজীবন তুমি কঠিন পরিশ্রম করে তা থেকে খাবার খাবে। लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। कठोर परिश्रम बांग्ला लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? स्ट्रगल। ठीक है, आप हमेशा क्या करोगे? स्ट्रगल करोगे। कठोर परिश्रम, बात यह है कि कठोर परिश्रम और নিজের কাজের উপর বিশ্বস্ত দুটো আলাদা জিনিস। कठोर परिश्रम और अपने कार्य के प्रति विश्वस्त वो बहुत ही अलग चीज है। There is a difference between hard work and being faithful to your work is different thing. কঠোর পরিশ্রম করা আর নিজের কাজ ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে আপনার অর্গানাইজেশনের দ্বারা বা আপনার বসের দ্বারা তার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া আলাদা জিনিস দুটো। कठोर परिश्रम करना और जो आपके बॉस ने आपको या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको काम दिया है उसके प्रति विश्वस्त रहना बहुत ही अलग चीज़ें हैं, जो परमेश्वर के द्वारा जो आपके जीवन में आया है। ठीक है, सो पहला चीज है যারা কঠোর পরিশ্রম করে, অনেক মানুষ দেখেছেন আপনি দেখবেন যারা কঠোর পরিশ্রম তারা অনেক বলে আর ভাল লাগছে না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কবে যে কাজ যাবে, তাদের কাছে কাজ হচ্ছে একটা অভিশাপ। जो कठोर परिश्रम करते हैं वो थक जाते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया है, ये कर लिया है, उनके लिए ये एक अभिशाप है। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে যাতে তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক থাকতে পারে। वो सुबह से शाम तक काम करते जा रहे हैं ताकि उनका जो भविष्य है वो सही होने पाए। তারা অ্যাকচুয়ালি পরিশ্রম সাকসেস পাওয়ার জন্য তারা পরিশ্রম করছে, বেঁচে থাকার জন্য স্ট্রাগল করছে তারা।
वो लोग परिश्रम स्ट्रगल के साथ कर रहे हैं। তাদের কাছে যদি সেই পরিশ্রমের যদি ড্রাইভিং ফোর্স আমরা দেখি সেটা হচ্ছে টেনশন। যদি আমি বেশি পরিশ্রম না করি আমার ফিউচার কি হবে, আমার পরিবার কোথায় যাবে, আমি যদি ভালো বেশি কাজ না করি আমি আমার ছেলে মেয়েকে কোথায় নিয়ে যেতে পারবো না, আমি যদি বেশি কাজ না করি আমি আমার পরিবারকে কি করে খাওয়াবো। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके अंदर ये एक टेंशन बसा रहता है कि अगर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो अपने परिवार को कैसे देखेंगे, आगे में हमारा भविष्य क्या होगा, इन सारी चिंताओं में वे पड़े रहते हैं। হালেলুয়া। কিন্তু বিং ফেথফুল বিশ্বস্ততা তার কাজের জন্য হচ্ছে কি, যে কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে সে আনন্দের সাথে সেই কাজকে করে। पर विश्वस्तता का काम वह है जो काम उसे दिया गया है वो विश्वास के साथ व आनंद के साथ उसको करे। হালেলুয়া। তার সে কাজের প্রতি প্যাশন বা তার আনন্দ হচ্ছে সেই কাজের ড্রাইভিং ফোর্স, তাকে ধাক্কা দেয় সেই কাজকে করার জন্য। और उनका पास एक आनंद रहता है कि जो उसे धक्का देता है ताकि वो उस काम को करे। ফর এক্সাম্পল अगर যদি আমি বলি অ্যাজ আ পাস্টার আমার প্রচার করতে আমি আনন্দ পাই তাই আমি প্রচার করি। उदाहरण स्वरूप मैं एक पास्टर हूँ और प्रचार मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आनंद पाता हूँ इसमें। এইটা না যদি আমি প্রচার না করি আমি আমার ঘরকে কি করে খাওয়াবো, যদি আমি প্রচার না করি আমি কি করে স্যালারি আমার কাছে আসবে, আমার প্রচার করতে আমি আনন্দ পাই তাই জন্য আমি আমার কাজের বাইরে যত জায়গায় পাই আমি সেই জায়গায় প্রচার করতে আমার ভালো লাগে। প্রচার হচ্ছে আমি জানি যে ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন, আমি বিশ্বস্ত হচ্ছি সেই প্রচারের উপর, বিশ্বস্তের সাথে আমি সেটা কাজ করার চেষ্টা করছি। मैं प्रचार कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर नहीं करूँगा तो मैं अपने फैमिली को नहीं देख पाऊँगा, पर परमेश्वर ने वो काम उन्हें दिया है ताकि वो आनंद के साथ और विश्वस्तता के साथ वो काम को मैं कर पाऊँ। হতে পারে আপনি কোনো জায়গায় কাজ করছেন, আপনি কাজ করার আপনার কারণ কি, আপনাকে সেই কাজ করতে ভালো লাগছে না আপনাকে জাস্ট কাজ আমার করার কোনো ইচ্ছা নেই কিন্তু আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যাতে আমার জীবনে সব কিছুকে আমি পেতে পারি। मुझे काम करने का एकदम इच्छा नहीं लगता, मैं जब भी दफ्तर जाता हूँ मुझे लगता है मैं क्यों जा रहा हूँ, बट मुझे लगता है नहीं मैं एक एक्स्ट्रा टाइम मुझे करना पड़ेगा, मैं जो दिन में 24 घंटा मुझे कार्य करना पड़ेगा ताकि मैं अपना परिवार को सिक्योर रख पाऊँ। अगर ऐसा सोच आपके जीवन में है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনার প্রমোশন বা আপনার জীবনের সিকিউরিটি আপনার কাজের দ্বারা না ঈশ্বরের দ্বারা আপনার জীবনে আসে। आपका जो सिक्योरिटी है वो आपके कार्य के द्वारा नहीं परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में आता है। ঈশ্বর কোনোদিনও আপনাকে চায়নি যাতে আপনি টেনশনের সাথে কাজ করুন। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप टेंशन के साथ आप काम को करें। মনে রাখবেন এই জীবন একটা উপহার, এই জীবনকে ঈশ্বর দিয়েছে যাতে আপনি জীবনকে যখন দেখেন আপনি যেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারেন। याद रखिएगा ये जीवन एक उपहार है ताकि इस जीवन में जब आप जी रहे हैं तो आप परमेश्वर को देखकर उनको धन्यवाद करने पाएं। নাকি এই জীবনকে দেখেন আরে কখন এই জীবন শেষ হবে আর ভাল লাগছে না এরকম থাকতে, এরকম জীবন আপনি যাচ্ছেন আপনি অ্যাকচুয়ালি অভিশাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। ऐसा ना हो कि आप इस जीवन को जब देख रहे हैं तो आप उसको बोल रहे हैं कि कब ये जीवन खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, इस अभिशाप में, तब अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप एक अभिशाप में जी रहे हैं। আর আপনাকে বলতে চাই একটা জিনিস মনে রাখবেন, উন্নতি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। और जो उन्नति है वो एकमात्र परमेश्वर के पास से ही आता है। যে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করছে সে হচ্ছে উন্নতি তার কাজের দ্বারা আসে, আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা শয়তানের। जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि उन्नति उनके काम के द्वारा होता है और ये सबसे बड़ा झूठ है। উন্নতি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে যখন ঈশ্বর আপনাকে যে কার্য দিতে তার প্রতি যখন আপনি বিশ্বস্ত হবেন। उन्नति जो है वो परमेश्वर के पास से आता है जब परमेश्वर जो आपको काम दे रहा है जब आप उसे विश्वास के साथ कर रहे हैं। আপনার এটা না যে আমি প্রমোশন কি করে আসবে, আমি কি করে বসকে আমি তেল মারবো, আপনাকে হচ্ছে যা কাজ আপনাকে দেওয়া হয়েছে সেটা বিশ্বস্ততার সাথে করা যাতে তার দ্বারা ঈশ্বর মহিমা হতে পারে। আর যখন ঈশ্বরের মহিমা হবে মনে রাখবেন আপনার প্রমোশন এই দিক থেকে আসবে না, আপনার প্রমোশন ডাইরেক্ট উপর থেকে আসবে। আর যখন আপনার প্রমোশন উপর থেকে আসবে রাখবেন আপনার বস যদি আপনার বিরুদ্ধে হয় সেও সেই প্রমোশনকে আটকাতে পারবে না। हालेलुया हालेलुया। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और विश्वस्तता के साथ परमेश्वर ने जो कार्य आपके दिया है अगर विश्वस्तता के साथ आप करते हो, और मुझे याद रखना उस कार्य के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा, और जब परमेश्वर का महिमा होगा याद रखना प्रमोशन ना इधर से ना उधर से, प्रमोशन सीधा ऊपर से आएगा। अगर आपका बॉस आपका विरुद्ध में भी है तो भी वो प्रमोशन को रोक नहीं पाएगा आपके जीवन में। हालेलुया हालेलुया।
और ये स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, हजार ऐसा ठीक है टेस्टिमनी है हम लोग जीवन में, मैंने लोगों के जीवन में देखा है जब जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाया, परमेश्वर उसके जीवन को उठाया। তা আপনার জীবনে মনে রাখবেন এই পথকে আপনার হৃদয় ভেতরে যোহন তাই যে যাকব তার 4 অধ্যায়ের 10 পদ, যদি আমি নম্রতার সাথে আমার কাজকে যদি বিশ্বাসের সাথে করি, প্রমোশন ঈশ্বর আমার জীবনে নিয়ে আসবে, আশীর্বাদ ঈশ্বর আমার জীবনে নিয়ে আসবে। हालेलुया। याकूब अगर 4 अध्याय 10 पद को हम देखें तो हमें ये याद रखना है और उसे अपने हृदय में रखना है कि एकमात्र प्रमोशन जो है वो परमेश्वर के पास से ही आता है। তো নম্রতা কি? तो नम्रता क्या है? নম্রতা কি মনে রাখবেন, নম্রতার অনেক ডেফিনেশন আছে এই জগতে। नम्रता क्या है उसका बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है इस जगत में। তো মনে রাখবেন ঈশ্বরের অনুযায়ী নম্রতা কি সেটা ব্যাপারে আজ আমরা কথা বলবো। पर परमेश्वर के अनुसार नम्रता क्या है उसके विषय में आज हम लोग बोलेंगे। নম্রতা আপনার ভয়েসের টোন ডিসাইড করে না আপনার জীবনে নম্রতা আছে কি নম্রতা নেই। अब आपकी आवाज़ की जो तरंगे है उसके अनुसार हम नहीं समझ पाएंगे कि आपके जीवन में नम्रता है या नहीं है। नो, ह्यूमिलिटी इज नॉट टोन ऑफ योर वॉइस जो ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आस्ते आस्ते কথা বলাকে নম্রতা দেখায় না। धीरे धीरे बात करने को নম্রতা नहीं बोलते हैं। নম্রতা যা অনেক জগৎ এটা বিশ্বাস করে, নম্রতার অর্থ কি? থিঙ্কিং লেস অফ ইয়োর সেলফ। আপনার জীবনে যখন আপনি নিজেকে অনেক ছোট মনে করেন সেটা হচ্ছে নম্রতা। नम्रता वो है जब आप अपने जीवन में अपने आप को सबसे छोटा समझते हो, वही है नम्रता। नहीं, ये जगत सोचता है, ये नम्रता नहीं है। ठीक है, নম্রতা মানে নিজেকে ছোট করে দেখা নয়। नम्रता मतलब अपने आप को छोटा करके दिखाना नहीं है। অনেক পাস্টার আমি কি করবো পাস্টার, আমার দ্বারা কিছু আপনি যা দেবেন আমি করে তো না, সেও নিজে জানে, সে জানে করতে পারবে, কিন্তু তার ব্যাপারটা দেখে না 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 আমি কিছু জানি না, এটা ঈশ্বরের দয়া আমাকে ইউজ করছে ঈশ্বর। যেমন অনেক সময় অনেক জায়গায় দিচ্ছি একজন কোনো ব্যক্তিকে কেউ একজন আরাধনা করছে, ঠিক আছে ভালো সে আরাধনা করছে, যদি তাকে এসে বলি আরে आपने बहुत अच्छा आराधना लिया, ना 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 मुझे तो आराधना लेना नहीं आता है पास्टर, वो गला प्रभु ने दिया है, वो तभी उसको पता चला ठीक है आराधना करते करते उसको गला तो है ही नहीं, प्रभु ने दिया है पता है, बट गला गा कौन रहा है? आप गा रहे हो। तो ऐसा नहीं 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 मुझे नहीं आता, कि अगर नहीं आता तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कीबोर्ड के अपना चलाना सीख गए, तभी सेकेंड में पवित्र आत्मा आया सिखा दिया। এরকম জিনিস না। তো কি জিনিস হচ্ছে নম্রতা মানে সব সময় নিজেকে না 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 আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি কিছুই নয়, না এটা না, এটা নম্রতা নয়। नम्रता वो नहीं है कि आप ऐसा कहें कि ना ना मुझसे नहीं होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता, ये नम्रता नहीं है। নম্রতা মানে দুর্বলতা নয়। नम्रता का मतलब दुर्बलता नहीं है। অনেক ব্যক্তি যখন যারা ভুল হচ্ছে সেটার সামনে যখন দাঁড়ায় তারা ভাবে এটা ব্যক্তি নম্র নেই, খুব অ্যারোগেন্স। না 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 এটা নয় নম্রতা। এই নম্রতা মানে এটা না যে আপনি দুর্বল, আমি কি করব, যা হচ্ছে হতে দাও, আমি কিছুই জানি না। नम्रता का मतलब ये नहीं है कि आप दुर्बल हैं और बोलेंगे कि जो हो रहा है होने दीजिए, ये नम्रता नहीं है। যদি আমরা প্রভু যিশুকে দেখি, নম্রতার সবচেয়ে পারফেক্ট এক্সাম্পল হচ্ছে প্রভু যিশু। अगर हम नम्रता के विषय में देखें तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रभु यीशु स्वयं। যখন তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে সে মুখ বন্ধ করে রেখেছিল, তিনি মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। जब उनके विरुद्ध में कोई बातें उठती तो वो अपने मुख को बंद करके रखे थे। কিন্তু যখন তিনি দেখেছিলেন যে তার ভবনে, যখন তার ভবনকে বিজনেসের জায়গা বানানো ছিল, তিনি তার রাগকে সেখানে প্রকট করেছিলেন। पर जब उन्होंने देखा कि उनके भवन को सबने बिजनेस का जगह बना दिया था, तब वो अपने गुस्से को वहाँ पर प्रदर्शित किए थे। প্রভু যিশু বলেন ও না তাকে করতে দাও, আমি কি, আমি তো নম্র ব্যক্তি। না, प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि अरे जो हो रहा है होने दो, मैं तो बहुत नम्र व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं किया। নম্রতা মানে দুর্বলতা নয়। नम्रता का अर्थ दुर्बलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। তো নম্রতা কি? तो नम्रता क्या है? তো হিউমিলিটি क्या है? ঠিক আছে, নম্রতা যদি আমরা দেখি তার আগে ওকে আরেকটা জিনিস, ওকে নম্রতা মানে ও আমার দ্বারা কিছুই হতে পারবে না, আমি কিছুই করতে জানি না। नम्रता का मतलब ये नहीं कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ঠিক আছে, অনেক ব্যক্তি বলে আমার দ্বারা কি যা করছে ঈশ্বর করছে, আমার দ্বারা কিছুই হবে না পাস্টার। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हो रहा है परमेश्वर कर रहा है, मेरे द्वारा तो कुछ नहीं होगा पास्टर। তো জগৎ বলে নম্রতা মানে এটা যে তুমি নিজেকে অনেক দিন মনে করছো, তুমি নিজেকে অনেক দুর্বল মনে হয়, তোমার দ্বারা কিছু হবে না, এটা নম্রতা নয়।
जगत के अनुसार आप अपने आप को दीन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुर्बलता में है, तो ये नम्रता नहीं है। ফিলিপিও তো 4 অধ্যায় 13 পদ টোটালি অপোজিট কথা বলে। फिलिपियो 4 अध्याय 13 इसके विपरीत बातों को करता লেখা আছে है। I can do all things through Christ which strengthen me। मैं सब कुछ যিনি আমাকে শক্তি দান করেছেন প্রভু যিশু তার মাধ্যমে আমি সব কিছুই করতে পারি। হালেলুয়া जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। তো এই নম্রতার মানে এটা না আমি কিছুই করতে পারি না, ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমরা সব কিছুই করতে পারি যিনি আমাকে সামর্থ্য দান করেন তার মাধ্যমে। नम्रता का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पर किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। হালেলুয়া। তো আমরা বলতে পারি আমরা সব কিছুই করতে পারি, কিন্তু প্রভু যিশুকে ছাড়া নয়, প্রভু যিশুর মাধ্যমে। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ मिलकर। হালেলুয়া। প্রভু যিশু ছাড়া আমি একটা বড় জিরো মতো। प्रभु यीशु के को छोड़कर हम एक बहुत बड़ा जीरो के समान है। কিন্তু ফ্যাক্ট জানেন, ঈশ্বরের বাক্য বলেন তিনি না আপনাকে কোনোদিন ছাড়িবে না কোনোদিন পরিত্যাগ করিবেন। पर विषय यही है कि उनका वचन कहता है कि ना ही वो कभी हमें छोड़ेंगे और ना ही कभी त्यागेंगे। এমন কোনো সময় বিশ্বাসীদের জীবনে আসে না এখানে প্রভু যিশু তার কাছে নেই। और ऐसा कोई समय भी विश्वासियों के पास नहीं आता है कि उनके पास यीशु मसीह नहीं है। তো ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী আপনি কোনোদিনও জিরো হতে পারেন না, তো কারণ ঈশ্বর প্রভু যিশু সব সময় আপনার সাথে আছে। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कभी भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु हमेशा आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। 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 So humility is not thinking less of yourself, it is not thinking yourself at all. নম্রতা মানে নিজেকে ছোট করে ভাবা নয়, নিজেকে একেবারেই না ভাবা। नम्रता का मतलब खुद को छोटा करके सोचना नहीं, पर खुद को नहीं सोचना है। हाँ, नम्रता का मतलब ये नहीं कि आपको छोटा अरे मुझसे कुछ नहीं होगा, छोटा नहीं देखना है। नम्रता का मतलब है अपने विषय में सोचना ही नहीं है। इसका मतलब के माने কি আমি আপনাকে বলতে চাই আপনার জীবনের সেন্টার পয়েন্ট মনে রাখবেন আপনি নন। आपके जीवन में केंद्र बिंदु आप नहीं है। হালেলুয়া। মনে রাখবেন আপনার জীবনের গল্পতে আপনি মেন ক্যারেক্টার নন, প্রভু যিশু হচ্ছেন মেন ক্যারেক্টার। आपके जीवन में आप मेन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु ही आपके जीवन में मेन कैरेक्टर আপনার है। জীবন মানে ইট ইজ নট ইয়োর স্টোরি, ইট ইজ হিজ স্টোরি। এটা আপনার গল্প নয়, এটা ঈশ্বরের গল্প। ये आपकी कहानी नहीं, बल्कि परमेश्वर की कहानी है। এটা না এই জীবনে আপনি কি করেছেন, এটা হচ্ছে আপনার দ্বারা প্রভু যিশু আপনার জীবনকে ইউজ কি করে করে আর আপনার জীবনের দ্বারা কি কি কাজ করেছে। आपने अपने जीवन में क्या किया ये नहीं, बल्कि प्रभु यीशु आपके जीवन में क्या किया ये बड़ा है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये नहीं है कि आपने क्या किया इस जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा क्या क्या किया, ये चीज है। जब ह्यूमिलिटी नम्रता मतलब क्या है, নম্রতা মানে কি আমি আমার ব্যাপারে ভাবি না, আমি সব সময় প্রভু যিশুর ব্যাপারে আমার জীবনে ভাবি। नम्रता का अर्थ ये है कि हम लोग अपने विषय में नहीं सोचते, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है उसके विषय में हम सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আর যদি নম্রতার যদি অপোজিট দেখি সেটা হচ্ছে আমরা প্রাইড বলতে পারি। হিউমিলিটির যদি অপোজিট অহংকার। अगर हम लोग नम्रता का विपरीत विषय को देखें तो हम उसे घमंड बोल सकते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। তো অহংকারী ব্যক্তি মনে রাখবেন সব সময় আমি ব্যক্তি হয়, আই পিপল, আমি ব্যক্তি। घमंडी व्यक्ति हर समय अपने आप को बोलता है मैं करके, जो अपने आप को प्रदर्शित करता है वही होता है। সে হয়তো কথা খুব আস্তে আস্তে বলে, वो हो सकता है अपनी बातों को धीरे धीरे बोलता খুব है, ভদ্রভাবে বলে, बहुत ही सभ्य रीति से बोलता है। अरे सिस्टर पता है ये चर्च ना सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, ये तो मैं प्रचार करता देखो कितने लोग आ गए। बाकी लोग करता है लीडर लोग, बट मैंने सिखाया उन लोगों को क्या है, আমি করছি, আমি হয়তো আস্তে আস্তে কথা বলছি, কিন্তু আমার ভেতরে যদি এই ভাবনা চিন্তা থাকে অ্যাকচুয়ালি আমি নম্র না, আমি অহংকারী ব্যক্তি। जो अपने आप को सिर्फ मैं करके जो बातें करता है और अपने ऊपर सारी बातों को लेता है, वो होता है अभिमानी व्यक्ति या घमंडी व्यक्ति। ও আমি করেছি, আমি প্রার্থনা করেছি তাই জন্য কাজ হচ্ছে, ও আমি প্রচার করেছি তাই জন্য চার্চ বাড়ছে, ও আমি লিডারদের শিখিয়েছি খালি তাই জন্য ঈশ্বরের কোনো জায়গাই নেই, খালি আমি। এটা হচ্ছে অহংকারীদের চিহ্ন।
जो कहता है कि मैंने ये चर्च को बढ़ाया है, मैंने इस चर्च में प्रचार किया तो लोग आए। उस समय क्या होता है, वो जो मैं करके बोलता है, वहाँ पे परमेश्वर नहीं रहता, वो अपने आप को वहाँ पर बड़ा करता है। वही होता है घमंडी व्यक्ति। ওহো ওই ব্যক্তি কি করেছে, আমি সেই জায়গায় ছিলাম, আমি প্রচার করেছিলাম, আমি প্রার্থনা করেছিলাম, তাই জন্য আজ এত লোক এসছে, আর ওই ওই জায়গায় আমি যাচ্ছি না, অন্য কেউ যাচ্ছে, কি করে হতে পারে? অহংকারী ব্যক্তি। ও এই বিজনেসটা আমি সেট আপ করেছিলাম, বাকিরা তো এমনি জাস্ট কাজ করছে, আইডিয়া তো আমার ছিল, তাই জন্য আজ বিজনেস গ্রো করছে। অহংকারী ব্যক্তি। जो सिर्फ सोचता है कि अरे उसने तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर तो मैंने सारी बातों को किया था, यहाँ पर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वही होता है अहंकारी व्यक्ति। হালেলুয়া। তো সেই ব্যক্তি হয়তো ভদ্রভাবে কথা বলতে জানে, কিন্তু মনে রাখবেন নম্রতা বাইরে জিনিস না, নম্রতা হচ্ছে আপনার হৃদয়। যে আপনি কিভাবে কথা বলছেন সেটা নম্রতাকে দেখায় না, আপনি কি ভাবছেন আপনার হৃদয়ে সেটা দেখায় আপনি অহংকারী না আপনি নম্র ব্যক্তি। पर वो सभ्य रीति से बात कर रहे हैं, वो बातें नहीं, बल्कि आपका हृदय में क्या भावनाएं हैं, उन सारी बातों को लेकर ही वो समझ में आता है कि वो नम्र व्यक्ति है। হালেলুয়া। এবার একটা জিনিস আপনাকে বলবো, যেটা মাথা ভালো করে ঢোকাবেন, মাথা খুলে এইদিকে তাকান, ঠিক আছে? মাথা খুলে চোখ খুলে, যদি কারো ঘুম পাচ্ছে একটু উঠে এরকম মুখটা ঝেড়ে নিন, ঠিক আছে? এবার আমার দিকে তাকাবেন, ঠিক আছে? মনে রাখবেন অহংকার একটা লাঠির মতো, যা দুটো সাইড আছে, দুটো এন্ড আছে। याद रखिएगा, अहंकार एक लाठी के समान है जिसके दो साइड है। ঠিক আছে? একটা লাঠি যদি আপনি দেখেন, একটা এইদিকে এন্ড আছে, একটা এই যে যেমন অহংকারের দুটো দিক আছে। वैसे ही अहंकार का भी दो तरफ है। একটা জিনিস যেটা আমরা সবাই জানি, অহংকার মানে যেটা আমরা দেখছি যে খালি আমার দ্বারা অ্যারোগেন্স, আমি সব কিছু করছি, আমার দ্বারা সব কিছু হচ্ছে, সেটা তো অহংকার, আমরা জানি সবাই। एक तरफा हम जानते हैं कि वो से बोलता है कि मैं ही सब कुछ किया हूँ, मेरे द्वारा ही हुआ, यही होता है अहंकार। আর একটা সাইড যেটা লোকেরা জানে না, সেটা হচ্ছে যদি যখনই কোনো কিছু আপনাকে করতে দেওয়া হচ্ছে বা ঈশ্বর আপনার জীবনে রাখছে, বলছে না না ঈশ্বর আমার দ্বারা তো হবে না, আমি তো কিছুই জানি না, আমি তো কিছুই করতে পারি না। और एक तरफा होता है कि जो परमेश्वर उनको काम देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये तो मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाए, আমি তো জানি না কিছু, কি করে হবে এটা সম্ভব। মনে রাখবেন এইটাও হচ্ছে একটা টাইপের অহংকার। तो याद रखिएगा, ये भी एक अहंकार के जैसा ही है। যেটা জগৎ এটাকে নম্রতা বলে, কিন্তু এটা নম্রতা না, এটা অহংকার। जो जगत के अनुसार इसे नम्रता बोलते हैं, लेकिन ये नम्रता नहीं बल्कि अहंकार है। মনে রাখবে অহংকার হচ্ছে সেটা যেটা আপনা থেকে শুরু হয়, নিজের থেকে শুরু হয়। अहंकार जो है वो आपके तरफ से शुरू होता কারণ है। বলছিলাম হিউমিলিটি কি, নিজেকে কম মনে করা না, নিজেকে না ভাবা। যদি ঈশ্বর আপনাকে বলছে করতে, তার মানে ঈশ্বর আপনার চেয়ে তিনি জানেন যে আপনার জীবনে কি গুণকে তিনি রেখেছেন। আর আপনি ঈশ্বরকে বলছেন না না ঈশ্বর, এটা বলার দ্বারা যে আমার দ্বারা তো কিছু সম্ভব না, আপনি বলতে চাইছেন ঈশ্বর তুমি আমাকে বেশি জানো না, আমি তোমাকে বলছি আমার ব্যাপারে, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ये परमेश्वर अगर आप बोल रहे हो बट मुझे पता है मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मतलब आपका जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर नहीं है, कहीं ना कहीं आप हो, और आप बोल रहे हो परमेश्वर को आपने मुझे बनाया बट आप मुझे जानते नहीं हो, मैं अपने आप को ज़्यादा जानता हूँ, ये भी एक अहंकार है। हालेलुया। তো মনে রাখবেন আমায় ছাড়া কিছু হবে না, আমার দ্বারা কিছু হবে না, দুটোই অহংকারকে দেখায়। तो याद रखिएगा, मुझे छोड़कर कुछ नहीं होगा और मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, ये दोनों ही अहंकार है। मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, जो भी कर रहा हूं मैं मेरे द्वारा ही हो सकता है, और मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता पास्टर, ये दोनों ही अहंकार है, क्योंकि ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट परमेश्वर नहीं है, आप खुद हो, और ये अहंकार को दिखाता है। মনে রাখবেন যখন আমি আমার জীবনে এই মিনিস্ট্রিকে দেখি, जब मैं अपने जीवन में इस मिनिस्ट्री को देखता हूँ, বেশি না আপনারা সবাই জানেন এই মিনিস্ট্রি কিভাবে শুরু হয়েছে, और आप लोग सभी जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री किस रीति से शुरू हुई थी। অনেক হয়তো বলে ও পাস্টার আপনি হয়তো করেছেন, মনে রাখবেন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি নিজেও জানি না এই মিনিস্ট্রি কী করে বেড়েছে। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पास्टर आपने ही शुरू किया है, लेकिन अगर बहुत से लोग अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं भी नहीं जानता ये कैसे शुरू हुआ। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস পাস্টার কোনো মূল মন্ত্র বলুন কি করে মিনিস্ট্রি বাড়তে পারে, तो अगर आप पूछेंगे कि पास्टर आपको एक मूल मंत्र बोलिए जिसके द्वारा मिनिस्ट्री बढ़ सकती है, যদি এমনি মূল মন্ত্র যে কী করে কোনো একটা ট্রিক বলুন যে ট্রিকটা ইউজ করে মিনিস্ট্রি বাড়তে পারে, আমি বলবো কোনো ট্রিক নেই এটার। अगर आप बोलेंगे कि आप कोई ट्रिक बोलिए जिसके द्वारा मिनिस्ट्री बढ़ सकती है, तो मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता। একটা জিনিস ঈশ্বর ও বিশ্বাস তখন বৃদ্ধি ঈশ্বর নিয়ে আসে, মানুষ নয়।
एक ही चीज़ है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि वृद्धि जो है वो परमेश्वर लेकर आ सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं। অনেক বই পড়েছি, অনেক ট্রিক यूज করেছি, কোনো লাভ হয়নি। बहुत सारा किताब मैंने पढ़ा, मिनिस्ट्री कैसे बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हर एक कॉन्टेक्स्ट अलग है। जब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता कुछ नहीं हो सकता है। যতক্ষণ পবিত্র আত্মা কার্য না করে কোনো কিছু হওয়া সম্ভব নয়। হালেলুয়া। তো কেউ যদি জিজ্ঞেস করে পাস্টার আপনি তো ভালো প্রচার করতেন তাই জন্য মিনিস্ট্রি বেড়েছে, না, হয়তো ঈশ্বর আমার প্রচারকে ইউজ করেছে, কিন্তু আমার চেয়ে ভালো ভালো প্রচার অনেক ব্যক্তি করছে। हो सकता है वो बोलेंगे कि पास्टर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं इसीलिए मिनिस्ट्री जो है वो बढ़ रही है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग प्रचार करते हैं। আমি একটা জিনিস জানি, যদি আজ আমি যদি আমার 7 বছরের মিনিস্ট্রিকে দেখে আমি একটা জিনিস বলতে পারি, ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা যাই মিনিস্ট্রিকে বাড়াচ্ছে। मैं 7 साल की इस मिनिस्ट्री की जो बातें हैं उसको लेकर मैं बोल सकता हूँ कि एकमात्र परमेश्वर ही वृद्धि को ला सकते हैं। আজ অনেকজনের জীবনকে আমি পরিবর্তন হতে দেখতে পেরেছি, আর আমি এটা বলতে পারি এটা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা তাদের জীবনকে পরিবর্তন করেছে। আমেন। आज बहुत से लोगों के परिवर्तनशील जीवन को मैं देख सकता हूँ, ये एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ही हो सकता है। অনেক ব্যক্তিকে নেশা থেকে বেরোতে দেখেছি, অনেক ব্যক্তিকে রোগ থেকে বেরোতে দেখেছি, অনেক ব্যক্তিকে বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে দেখেছি। আর আমি একটা জিনিস বলতে পারি, এটা কোনো ট্রিক নেই, একমাত্র ঈশ্বর পারে তাদের জীবনে। আমাকে ঈশ্বর খালি ইউজ করেছে, কিন্তু মনে রাখবেন কার্য ঈশ্বর করেছে। হালেলুয়া। बहुत से लोगों को नशा से निकलते देखा है, बहुत से लोगों को जगत से परिवर्तन होते देखा है, पर एक ही बात है कि परमेश्वर पर विश्वस्तता के द्वारा ही वो बदल सकते हैं। সো হিউমিলিটি যদি বলেন এটা রিয়েলাইজেশন, এটা একটা অনুভূতি বা আপনাকে রিয়েলাইজ করানো। রিয়েলাইজ যখন আপনার জীবনে হয় এই সত্য যেটা ঈশ্বর হচ্ছেন আপনার জীবনের সব কিছুর উৎস। ये जो है वो ह्यूमिलिटी के नम्रता क्या है, जब आप एक चीज़ समझ जाते हो कि आपके जीवन में हर एक स्रोत, हर एक आशीषों का स्रोत आप नहीं हो, परमेश्वर है, वो है नम्रता। हालेलुया। আর তাই জন্য মনে হয় যখন ঈশ্বর স্রোত, যখন ঈশ্বর আপনাকে বলে কিছু করতে, বিশ্বস্ততার সাথে সেটা করতে থাকুন, সঠিক সময় ঈশ্বর আপনাকে ফলকে দেবে। अगर परमेश्वर आपको कुछ बोलते हैं करने के लिए तो आप विश्वास के साथ उसे कीजिए और सही समय पर आप उसका फल को देख আমরা पाएंगे। দেখলাম এটা আমার কার্য না, এটা আপনার কার্য না, কিন্তু এটা ঈশ্বর ফেভার যেটা আপনাকে ওপরে নিয়ে যায়। ये मेरा कार्य या आपका कार्य नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का फेवर है जो आपको ऊंचा उठा सकता है। যদি আপনাকে কোনো ব্যক্তি, আমি জানি না কার সাথে, যদি আপনি এরকম ব্যক্তি হন যে আপনাকে ঈশ্বর বলছে কোনো বিজনেসকে স্টার্ট করতে, अगर किसी व्यक्ति को कोई बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, আর আপনি ভাবছেন ও কি করে করব, আমার কাছে তো এটা নেই, আমার কাছে তো ওইটা নেই, और आप सोच रहे हैं कि किस रीति से मैं करूंगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, আপনি বিশ্বাসের সাথে শুরু করুন, আপনার জীবনে ঈশ্বর আপনাকে বৃদ্ধি নিয়ে আসবে। आप विश्वास के साथ शुरू कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में वृद्धि को लेकर आएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। এটা আপনার ট্যালেন্ট না যে আপনাকে নিয়ে যাবে, এটা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি আপনার বিশ্বস্ততা যা আপনাকে ঈশ্বর উপরে নিয়ে যাবে। ये आपका टैलेंट नहीं है जो आपको ऊंचा उठाएगा, बल्कि ये परमेश्वर का विश्वास है जो आपको ऊंचा उठाएगा। আর যখন আপনি পিছনে ঘুরে তাকাবেন তো বলতে পারবেন যেটা আমার দ্বারা কোনোদিনও সম্ভব ছিল না, এটা ঈশ্বরের ফেভার যা আমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে। হালেলুয়া। हालेलुया। और जब आप पीछे घूमकर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये मेरे द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर का फेवर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। ঈশ্বর আমার সাক্ষী, আমি যখন আজ আমি আমার মিনিস্ট্রিকে দেখে এটা একমাত্র ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা। আর 5 বছর ঈশ্বর এই মিনিস্ট্রিকে যেদিকে নিয়ে যেতে চলেছে মনে রাখবেন, তখন আমি একটাই কথা বলবো, এটা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা বা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা আমার প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা না, ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা আমার প্রতি, যে ঈশ্বর আমাদের চার্চকে এখানে নিয়ে যেতে চলেছে। হালেলুয়া। আমি আজও মনে করি, ঠিক আছে, যখন আমাদের কোভিড চলেছিল, ঠিক আছে, সেই সময় চার্চ অনেক জায়গায় শেষ বন্ধ হয়ে গেছিলো, কিন্তু আমাদের চার্চের সীমা ছড়িয়েছিল সেই সময়। जब कोविड आया था तो बहुत से चर्च बंद हो गए थे, लेकिन हमारा जो चर्च है उसका सीमा और भी ज़्यादा बढ़ा था। কোভিডের সময়, ঠিক আছে, আমাদের চার্চ অ্যাকচুয়ালি খালি আসানসোলের মধ্যে লিমিটেড ছিল না, আমাদের চার্চ প্রত্যেকটা জায়গায় ছড়াতে শুরু করেছিল। कोविड के समय में हमारा चर्च सिर्फ आसनसोल तक ही स्थिर नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारी जगह तक फैलना शुरू कर दिया था। আজ যা ফল আমরা এই মিনিস্ট্রিটা দেখেছি বাংলাদেশে আলাদা আলাদা জায়গায়, মনে রাখবেন তার শুরু সেই কোভিডের সময় হয়েছিল, যখন সবাই বলছিল চার্চ চলবে না, চার্চ বন্ধ হচ্ছে, কি করে চার্চ চলবে। और आज जो ये फल हम देख पाते हैं वो कोविड के समय से ही स्टार्ट हुआ था। মনে রাখবেন এটাকে বলে ঈশ্বরের ফেভার। और इसी को बोलते हैं परमेश्वर का फेवर। যখন ঈশ্বরের ফেভার আপনার জীবনে আসে, মনে রাখবেন কোনো জিনিস, কোনো পরিস্থিতি
আপনাকে বৃদ্ধি পেতে আটকাতে পারবে না। जब परमेश्वर का फेवर आपके साथ रहेगा तो कोई भी परिस्थिति आपको अटका नहीं सकेगा सफलता की ओर আর बढ़ने এই से। ফেভার মনে রাখবেন কাদের ওপর আসবে? যারা নম্র, और जो नम्र होंगे वो फेवर उन्हीं के पास आएगा। যারা এই জীবনকে নিজেদের পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখবে না, যারা সবসময় দেখবে ঈশ্বর তুমি কি চাও আমার জীবন থেকে। जो अपने जीवन को अपने नजरिए से नहीं देखेंगे पर परमेश्वर क्या उनके जीवन में चाहते हैं वो देखेंगे तब। হালেলুয়া। हालेलुया। দ্বিতীয় জিনিস, নম্রতার একটা গুণ হলো যে দ্রুত আত্মরক্ষা না করা। One of the qualities of meekness is not being self-sufficient or quick to defend yourself. ঠিক আছে, একটা নম্রতা একটা গুণ হচ্ছে নিজেকে সবসময় এটা না ভাবার আরে जो होगा मुझसे ही होगा, और कभी कोई अगर गलत बोल दिया तो सर कैसे गलत बोल सकते हो मेरे जीवन में। अपने आप को डिफेंड करना, जो নম্রতা গুণ সবসময় নিজেকে ডিফেন্সে করবে না। যদি গণনা পুস্তক তার 12-1-2 পড়ি, নাম্বারস চ্যাপ্টার 12 ভার্স 1-2, गिनती अगर उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद को अगर हम पढ़ें, আপনি বুঝতে পারেন আমি অ্যাকচুয়ালি কি বলার চেষ্টা করছি এখানে। ঠিক আছে, মরিয়ম ও হারন মোশির কুশিয়া স্ত্রীর জন্য তার বিপক্ষে কথা বলা শুরু করলেন, কারণ তিনি এক কুশীয় নারীকে বিয়ে করেছিলেন। তারা প্রশ্ন করলেন সদাপ্রভু কি শুধু মোশির মাধ্যমে কথা বলেছেন, তিনি কি আমাদের মাধ্যমে কথা বলেনি? সদাপ্রভু সেই কথা শুনলেন। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? ओके, नेक्स्ट पद। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। এই দুটো ঘটনা দুটো ভার্সে কি লেগেছে যে মরিয়ম আর হারন তার বিরুদ্ধে মোশির বিরুদ্ধে কথা বলছে। আচ্ছা, বলছে খালি কি মোশিকে ঈশ্বর ইউজ করেছে, আমাদের মাধ্যমে কি ঈশ্বর কথা বলেনি? আর তারপরেই তার নেক্সট ভার্সে সদাপ্রভু বলছে মোশি কি বলছে, পুরো জগতের মধ্যে সবচেয়ে নম্র ব্যক্তি ছিলেন। আর তারপর যদি আপনি ভার্সকে পড়বেন দেখবেন সদাপ্রভু সেই সময় মরিয়মের জীবনে কুষ্ঠকে নিয়ে আসে, কারণ সে মোশির বিরুদ্ধে কথাকে বলেছিল। ठीक है, मरियम के जीवन में एक नो परमेश्वर लेप्रेसी दे दिया था, क्योंकि मरियम और हारून ने ठीक है परमेश्वर के मोशी के जीवन के विरुद्ध में क्या किया, बात किया। পুরো পদে আপনি কোনো জায়গায় দেখতে পাবেন না যে মোশি বলছে, এখানে লেখা ছিল তিনি শুরু করে, তারা কি বলছিল, তার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিল। তো মোশি কোনোদিন এসে বলেন এই তুমি কি বলছো, তুমি জানো ঈশ্বর আমার দ্বারা কি কি করেছে? সবাই জানে সেখানে যে ঈশ্বর বার্নিং বুশে মোশির সাথে ঈশ্বর কথা বলেছিল। ঈশ্বর সেই 10 আজ্ঞা কাকে দিয়েছিল? মোশিকে দিয়েছিল। কার দ্বারা লাল সমুদ্র দুভাগে ভাগ হয়েছিল? মোশির জীবনের দ্বারা ঈশ্বর। কিন্তু মোশি যদি চাইলে সে বলতে পারতো কি বলছো তোমরা, জ্ঞান আছে তোমাদের, সে একটা কথা সবাইকে চুপ করে দিতে পারতো। কিন্তু মোশি দেখবে এখানে লেখা আছে মোশি কোনো কথা বলেনি। अगर हम इन दोनों विषय को अगर हम देखें, दोनों वर्स को अगर हम पढ़कर देखें तो हारून और मरियम जो है वो मूसा के विरुद्ध में बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन जो मूसा है वो कभी भी घूम कर उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए खुद बोला था कि वो बहुत ही ज़्यादा নম্র ব্যক্তি है। তো মোশি কোনোদিনও যখন তার বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছিল মোশি কোনোদিন নিজেকে ডিফেন্ড করতে যায়নি, কিন্তু মোশি তৎপর ছিল যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা হচ্ছিল, মোশি তৎপর ছিল ঈশ্বরকে ডিফেন্ড করার জন্য। কিন্তু যখন তার উপর ঢিল ছড়া হচ্ছিল সে কোনোদিনও গিয়ে বলতেছে না তুমি আমার বিরুদ্ধে কি বলছো, নিজেকে কোনোদিনও ডিফেন্ড মোশি করে নি। जब मूसा के विरुद्ध में सारी बातें हो रही थी तो कभी भी मूसा ने अपने लिए वहाँ पे लड़ने की कोशिश को नहीं की। আর তাই जন্য ঈশ্বর বলছে মোশির মতো নম্র ব্যক্তি সেই সময় জগতে ছিল না। इसलिए परमेश्वर वहाँ पर बोलते हैं कि मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति कभी भी उस जगत में नहीं था। তো নম্র ব্যক্তি সে কি করে, সে ঈশ্বরের পিছনে দৌড়ায়, লোকে তার বিরুদ্ধে কি বলছে তাকে সে নিজেকে ডিফেন্ড করে না। नम्र व्यक्ति वही होता है जो हर समय परमेश्वर के पीछे दौड़ता है, मनुष्य उसके विरोध में क्या बोल रहे हैं उसके पीछे वो नहीं दौड़ता। বলবেন যখন মানুষ আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করবে, जब मनुष्य आपके विरुद्ध में बातें करेंगे তাকে সমালোচনা করতে দিন, उनको वो बातें करने दीजिए। আপনি ঈশ্বর আপনার জীবনে যা দিয়েছে আপনি সেটার পিছনে দৌড়ান। आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको क्या दिया है आप उसके पीछे दौड़िए। কি করে জানতে পারবেন যে আপনার জীবনে ঈশ্বরের ফেভার আছে কি নেই? आप कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में फेवर दिए हैं या नहीं?
যখন ঈশ্বরের ফেভার আপনার জীবনে আসবে কিছু মানুষ আপনার উপর জ্বলবে। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा तो कुछ मनुष्य आपसे जलेंगे। যখন মানুষ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথাকে বলবে বা আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করবে তার সেটা একটা প্রুফ যে আপনার জীবনে ঈশ্বরের फेवर আপনার জীবনে আছে। और तभी आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपके फेवर में है, तो आपके विरोध में बहुत से लोग झूठी बातें कहेंगे और आपके विरोध में बातें আর যদি करेंगे। আপনি সেই ফেভারে কন্টিনিউ চলতে চান তো মনে রাখবেন কাউরির সমালোচনা যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনাকে যেন ভটকাতে না পারে। जब आप परमेश्वर के रास्ते पे नियमित रीति से अगर आप चलना चाहते हैं तो कभी भी आप विरोधी की बातों पर कभी भी आप पड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। মনে রাখবেন আপনি কোনো কাজ করছেন আর কেউ আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके विरोध में कोई बातों को कर रहा है, হতে পারে ভাবুন একটা উদাহরণস্বরূপ ঈশ্বর আপনাকে একটা বিজনেস খুলতে বলেছে, उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने आपको एक बिजनेस खोलने के लिए बोले আপনি কাজ করছেন লোকে বলছে কিছুই নেই খালি পয়সা উড়াচ্ছে, आप वो काम को कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि अरे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा को उड़ा रहा है। বা হয়তো কোনো লিডার বা আপনি হয়তো ঈশ্বরের মিনিস্ট্রি শুরু করেছেন আর লোক আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। हो सकता है कोई लीडर अगर परमेश्वर के मिनिस्ट्री को शुरू किया है तो लोग उसके विरुद्ध में बातों को कर रहे ওহো हैं। বাইবেল কলেজ করেনি আর খালি 420 गिरी मारছে। और वो बाइबल कॉलेज नहीं किया और सिर्फ यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बाइबल कॉलेज करके यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, वो गया है बाइबल कॉलेज बिना करके वहाँ पे काम करने के लिए। তো যদি এরকম করা ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে আর আপনি শুনতে পান আর আপনি যদি সব কিছু ছেড়ে সে ব্যক্তির সাথে কথা বলতে আসে না, বলেন কেন আপনার আমার ব্যাপারে এরকম কথা বলছেন, আপনি আমার ব্যাপারে কি জানেন, আপনি জানেন নিশ্চয় আমার জীবনে কি কার্য করেছে, তার মানে কি জানেন ঈশ্বরের কাজ আপনার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, আপনার ইমেজ আপনার কাছে বেশি इम्पोर्टेंट। जब आप उस काम को करने जाते हैं और सुनते हैं कि बहुत से लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, तो आप उस काम को छोड़ के अगर उस मनुष्य के पीछे जाते हैं कि तुमको पता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, अगर उन बातों को लेकर अगर आप लड़ते हैं तो आपके जीवन में आपकी इमेज बढ़ी है, ना कि वो कार्य जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। তো মনে হবে এটাও দেখায় আপনার জীবনের অহংকারকে যে আমি কাজ করছি ঈশ্বরে, কিন্তু কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে বলে আমার গায়ে লাগছে আর আমি তাকে ডিফেন্ড করতে যাচ্ছি, তার মানে আপনি নিজেকে এখনো পর্যন্ত ঈশ্বরের কার্যের চেয়েও বেশি মহত্বপূর্ণ মনে করেন, তাই জন্য ঈশ্বরের কাজকে ছেড়ে আপনি তার সাথে কথা বলতে গেছেন বা আপনি তার উপর বিরুদ্ধে কথা আপনি বলছেন। হালেলুয়া। মনে রাখবেন আবার আমি বলছি এটা একটা চিহ্ন, যখন ঈশ্বরের ফেভার যখন আপনার জীবনে আসবে লোকে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে। ये एक चिन्ह है कि जब परमेश्वर का फेवर आपके साथ रहेगा तो लोग आपके विरुद्ध में बातें करेंगे। আর সমস্যা এখানে আজ অনেক মানুষ সেই ফেভারকে নিজের জীবনে রাখতে পারে না, কারণ তাদের সমালোচনা তাদেরকে এফেক্ট করতে শুরু করে। और यही एक कारण है कि वो परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो बाकी जो विरोध की बातें उसको लेकर चलते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। পাথর কোন গাছে মারা হয়? पत्थर किस पेड़ पर मारा जाता है? বট গাছে কোনোদিন দেখেছেন পাথর মারতে লোকেদের? बरगद पेड़ पे कभी आप देखे कि पत्थर मारते हुए? কারা কারা গাছে পাথর মেরেছেন? কোন গাছে মেরেছেন? বট গাছ দেখে বলছে পাথর মেরেছেন? কোন গাছে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। जिस पेड़ पे फल होता है। কোন গাছে ফল হয়? কোন গাছকে মেরেছেন সেটা বলুন। আম গাছে। ওকে, আমি খুব বেশি কুল গাছে মেরেছি, ঠিক আছে, ছোটোবেলায়, ঠিক আছে, এখন মারি না। ছোটোবেলায় যখন হাফ প্যান্ট পরে যেতাম স্কুলে আর বন্ধুদের মধ্যে আরে কুল গাছ পুরো ডান্ডা, আর সে যে বাড়িতে সেই বাড়িতে আধা পাথরে বর্ষণ হতো, যেমন সেই যখন লাঠি নিয়ে বর্ষাতে আসতো আমরা পালাতাম। তো বট গাছে কোনোদিন আমরা পাথর মারিনি। तो बरगद पेड़ पे कभी हमने पत्थर को नहीं मारा। কেন? क्यों? সেই গাছে ফল নেই। क्योंकि उस पेड़ पे फल नहीं है। কিন্তু যে গাছে ফল আছে সেই গাছে পাথর মেরেছি। पर जिस पेड़ में फल है उसी पेड़ पर हम लोग पत्थर को मारते हैं। তো যদি আপনি সমালোচনা বিহীন জীবনকে চান, अगर आप अपने विरोध के बगैर आप अगर जीवन को चाहते हैं তো প্রার্থনা করুন প্রভু আমার জীবনে একটাও আশীষ দিও না। तो प्रार्थना यही कीजिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में कोई भी आशीष मत दीजिए। আপনার জীবনে আশীর্বাদ না থাকতে গেলে কেউ আপনাকে ফল মারবে না, পাথর মারবে না। अगर आपके जीवन में आशीषें नहीं होंगी तो कोई भी आपके विरोध में बातें भी नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर पत्थर भी नहीं मारेगा। কিন্তু আপনি যখন ঈশ্বর আমার জীবনে আশীর্বাদ দাও, এত আশীর্বাদ দাও যেন আমি আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারি। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीष कीजिए और इतनी आशीषें कीजिए कि मैं किसी के लिए खड़ा हो पाऊँ, তো কিছু ব্যক্তি আছে যাদের জীবনে আশীর্বাদ নেই, তারা দেখে আপনাকে জ্বলবে। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके जीवन में आशीर्वाद नहीं होगे, वो आपको देखकर जलेंगे আর আপনার বিরুদ্ধে তারা কথা
বলবে। और आपके विरोध में वो बातों को करेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। এবার যদি সেই সমালোচনা যদি আপনি কথা উত্তর দিতে চান, আপনি আপনার আশীর্বাদকে হারাবেন। अगर आप उस विरोध में अगर आप उस बातों को अगर डिफेंड करने जाए तो आप अपने आशीषों को खोएंगे। বলবেন কিছু লোক ভালোর জন্য সমালোচনা করে, কিছু লোক ক্রিটিক করে ভালোভাবে, আপনার ভালোর জন্য আপনাকে বলছে, আপনি শুনুন। কিন্তু কিছু ব্যক্তি আছে যারা সমালোচনা করতে পছন্দ করে আপনার ব্যাপারে। कुछ लोग होते हैं जो आपको समझाने के लिए बातों को करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके विरोध में बातों को करते हैं। কারণ যদি আপনি কোনো ব্যক্তির ভেতরে যদি মন্দ দেখতে চান, দেখতে পাবেন, নিশ্চয়ই পাবেন। কোনো কেউ পারফেক্ট নয় এখানে। अगर आप किसी इंसान के जीवन में, ठीक है, क्या बोलते उसको, मंदो के बोल, अगर गलत चीज को देखना चाहते हो तो आप जरूर देख पाओगे कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। तो अगर वो इंसान आपके विरुद्ध में बोल रहा है, आपको पता है कि वो आपका अच्छे के लिए नहीं है, वो उसको मजा आ रहा है आपके विरुद्ध में बोलने के लिए, तो अगर खराब भी लगे ना तो एक गाना गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, लोग का काम है कहना, उसके बाद मत बोलना। बस यही दो चीज आपके जीवन में बोलना है कि लोगों का काम कहना है, उसको कहने दो। आपका काम है परमेश्वर के साथ विश्वस्त रहना, विश्वस्त रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। তো आपका काम है परमेश्वर के पीछे जाने, ঈশ্বরের পিছনে আপনাকে দৌড়ানো দরকার। परमेश्वर के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। তো নম্রতা কি? যারা নিজেকে ডিফেন্ড করে না, তারা ঈশ্বর যা কার্য দিয়েছে তার পিছনে তারা দৌড়াতে থাকে। नम्रता वो है जो विरोध की बातों में नहीं पड़ते, बल्कि परमेश्वर जो उनके जीवन में रखे उसके पीछे दौड़ते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। দ্বিতীয় জিনিস হিউমিলিটি, ঠিক আছে, আনলক্স দ্য ফেভার অফ গড। নম্রতা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারকে খুলে দেয়। नम्रता जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वार को खोल देता है। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রথম পিতর তার 5 অধ্যায় 6 পদকে যদি দেখি, ফার্স্ট পিটার চ্যাপ্টার 5 ভার্স 6, पहला पत्रस 5 अध्याय का अगर 6 पद को अगर हम देखें, He just so humble yourself under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. সেই কারণে ঈশ্বর পরাক্রমী হাতের নিচে নিজেদের নতনম্র করো, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদের উন্নত করেন। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ওকে, তো যারা যারা বাইবেল ইউজ করছেন, যদি বাংলা বাইবেল ইউজ করছেন, উপযুক্ত সময় আন্ডারলাইন করুন, উপযুক্ত সময়। আর जो हिंदी इस्तेमाल करे उचित समय में, इंग्लिश যারা করছেন एट द राइट टाइम। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। সময় খুবই महत्वपूर्ण। समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। যখন আপনি বিশ্বসাথে চলতে শুরু করবেন, সঠিক সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উপরে उठावे। जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको सही समय पर परमेश्वर उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। আমরা সবাই জোসেফের জীবনকে জানি। हम लोग सब यूसुफ के जीवन को जानते हैं। জোসেফের জীবনকে যদি আমরা দেখি, আপনি স্টার্টিং এর টাইমে যদি দেখেন কোনো কিছু তার জীবনে ভালো হচ্ছিল না। अगर हम उसके शुरू के समय को देखें तो उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। শুরুতে দেখবেন জোসেফ তার পিতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিল। शुरू में अगर हम लोग देखें तो वो अपने पिता के पास बहुत ही प्रिय पुत्र था। আর তার প্রত্যেকটা ভাইরা তার বিরুদ্ধে জ্বলতো জোসেফের বিরুদ্ধে। और उसके जितने भाई थे उसके विरुद्ध में जलते थे। আর খালি তাকে জ্বলতো না, তারা প্ল্যান করেছিল তাকে মারার, আর তাকে, ঠিক আছে, তাকে এত মেরেছিল আর তারপর তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। उनका सिर्फ जलन ही नहीं था, बल्कि उनका ये प्लान था कि वो उसको मार डाले। इतना मारा कि उनको फिर लास्ट में वो उसको बेच देते हैं। हम हालेलुया, हालेलुया। তারপরে সে জোসেফ কি দোষ যে সে জেলে গিয়ে পড়েছে আছে, বা জোসেফ কি যে সে দাস হয়ে যাচ্ছে, কোনো দোষ না। তার একটাই দোষ ছিল যে তার জীবনে ঈশ্বরের ফেভার ছিল। अगर हम देखें तो उसके बाद वो जेल में जाता है, वो दास होकर रहता है, उसका कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का फेवर उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। কিন্তু যদি আপনি পুরো বাইবেলকে খুঁজে দেখেন, জোসেফ একবারও তার ভাইদের বিরুদ্ধে মুখকে খোলেনি। पर अगर हम लोग पूरा बाइबल को अगर ढूंढ कर देखें तो यूसुफ कभी भी अपने भाइयों के विरुद्ध में कुछ बातों को भी नहीं करता है। যখন সে রাজা হওয়ার পর মিশরের, যখন জোসেফের ভাইরা তার সামনে ছিল আর তার ভাইরা ভাবছিল সে তার বদলাকে নেবে, জোসেফ একবার তার ভাইয়ের সামনে মুখকে খুলেছিল। জানেন কি বলেছিল সে? लेकिन जब वो यूसुफ जब राजा बना था तो उसके भाई लोग जब उसके सामने आए थे तो उसके विरोध में नहीं, एक बात को उसने वहाँ पर कहा था। तो जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20 के যদি দেখি, आदि पुस्तक তার 50 অধ্যায়ের 20 পদ, अगर हम लोग उत्पत्ति 50 अध्याय का 20 पद अगर हम देखें,
You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so that I could save the lives of many people. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए के बुराई, जो उसका भाई को बोले बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी में भलाई का विचार किया। पर परमेश्वर तुम्हारे इस बुराई में क्या किया? भलाई को उत्पन्न किया। हालेलुया। লোকে আপনার বিরুদ্ধে করতে দিন, যত বিরুদ্ধে আপনার কথা বলা বলতে দিন, যত আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা করতে দিন, যখন আপনি নম্র ব্যক্তি হবে মনে রাখবেন সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বর আপনাকে ওপর ওঠাবে, ঈশ্বর আপনার জন্য উত্তমটাকে নিয়ে আসবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তারপর পড়ো পড়ো পড়ো। जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। बहुत से लोगों के प्राण बचे। इंग्लिश में बहुत अच्छे, ही बॉट मी टू दिस पोजीशन सो दैट आई कुड सेव द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। परमेश्वर ने मुझे इस पोजीशन में लेके आया ताकि मैं लोगों को इस अकाल से क्या खोर कर पाऊं? बचा पाऊं, তাকে আমি লোকেদের বাঁচাতে পারি। সে জোসেফ বলতে পারতো ঠিক আছে ঈশ্বর আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, আমি তোমাকে দেখাতে পারি যে দর্শন আমি তখন দেখেছিলাম সেটা সঠিক ছিল। यूसुफ वहाँ पर बोल सकता था कि परमेश्वर यहाँ पर मुझे खड़ा किया ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं कि परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया था वो आज पूरा हो रहा है। ঈশ্বর আমাকে এখানে দাঁড় করেছে যাতে আমি কতটা ক্ষমাশীল যেন ঈশ্বর দেখাতে পারে তোমাকে। वहाँ पर वो बोल सकता था कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया है ताकि मैं कितना क्षमाशील हूँ वो तुम्हें दिखा सकूं। বাট তখনও জোসেফ নিজের কথা বলছে না, জোসেফ বলছে ঈশ্বর আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে যাতে আমি লোকেদের বাঁচাতে পারি। पर वो अपनी बातों को नहीं रखता बल्कि वो कहता है कि परमेश्वर यहाँ पे मुझे खड़ा किया है ताकि मैं लोगों को बचा सकूं। সো হাম্বল পারসন আর অলওয়েজ গড সেন্টার্ড, তারা সবসময় ঈশ্বর কেন্দ্রিক জীবনকে বাঁচে। पर नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ही केंद्रित जीवन को जीता है। তার জন্য বলো নম্রতা মানে নিজেকে কম মনে করা না, নম্রতা মানে নিজেকে মনেই না করা, সবসময় ঈশ্বরের কথা ভাবা। नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि खुद को छोटा बनाना बल्कि खुद के बारे में सोचना ही नहीं बल्कि परमेश्वर को बड़ा करना। জোসেফ কেন সেই সময় বলছে ঈশ্বর আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে আমি লোকেদের বাঁচানো? জোসেফ জানে এই জীবন ঈশ্বর এক মিশনের সাথে আমাকে পাঠিয়েছে, আর সে সবসময় যেটা দেখছে যে কেন ঈশ্বর আমাকে নিয়ে এসেছে যাতে আমি বাঁচাতে পারি, কেন ঈশ্বর আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে যাতে আমি এই কাজকে করতে পারি। আপনার জীবনে যদি ঈশ্বর আজ আপনাকে কোথাও রেখেছে, কেন রেখেছে আপনাকে জানা দরকার। परमेश्वर अगर आपको रखा है, क्यों रखा है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। যদি ঈশ্বর মনে রাখবে যদি আপনাকে আশীর্বাদময় করে, কেন আপনাকে আশীর্বাদময় করবে যে আপনাকে জানা দরকার। परमेश्वर अगर आपको आशीषमय करता है तो क्यों आपको आशीषमय कर रहा है उसको आपको जानने की जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর একটু আমি প্রসপেরিটি ব্যাপারে আবার আপনি বলতে চাই, সমৃদ্ধির ব্যাপারে আগে আমরা বলেছি, আমি বেশি কথা বলবো না, কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে বলতে চাই। समृद्धि के विषय में और एक बातों को तुम आपके सामने रखना चाहूंगा। অনেক ব্যক্তি আমি দেখেছি যারা তাদের কাছে কিছু নেই তারা সমৃদ্ধ হতে চায়, কিন্তু অনেক ব্যক্তি বলে আরে আমার কাছে তো অনেক কিছু আছে, আমার সমৃদ্ধির দরকার নেই, আমার অলরেডি ঈশ্বর আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और उनका ये चाह होता है कि वो समृद्धिशाली होने पाए, लेकिन बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो चाहते हैं कि हम समृद्धिशाली ना बने। ना मैंने परमेश्वर ऑलरेडी मुझे दिया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना, ये एक सेल्फिश सोच है, এটা স্বার্থপর। ঈশ্বর আপনাকে সমৃদ্ধি এই জন্য করবেন না যাতে আপনি ভালোভাবে বাঁচতে পারেন, ঈশ্বর আপনাকে সমৃদ্ধি এই জন্য করতে চায় যাতে আপনি একটা সমৃদ্ধির কারণ বা চ্যানেল হয়ে দাঁড়াতে পারেন। যদি আজ আপনার কাছে অনেক আছে তো দিতে শিখুন, খালি চার্চে না লোকেদের জন্য আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে শিখুন। যদি এখনো পর্যন্ত আপনার দিতে মনে হয় যে না 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 আমার কাছে কম আছে, তার মানে আপনার সমৃদ্ধির দরকার আছে। अगर आज भी आपको देने में सोचना पड़ता है तो इसका मतलब परमेश्वर का समृद्धि का ज़रूरत आज भी आपके जीवन में है। और याद रखना जो सोच है जब आपके पास कुछ नहीं है तब से स्टार्ट होता है, तब से जब आप देना स्टार्ट करते हो परमेश्वर आपको बढ़ाना स्टार्ट करता है। এটা ঈশ্বর আমার জীবনের সাক্ষী। আমার নিজের খালি দশমাংশ দিই না, আমি দশমাংশের চেয়ে বেশি দিই। এই জন্য বলছি না যে আমি দিই, আমি এই জন্য বলছি যে আপনাকে উৎসাহিত করতে পারি। যখন আমি জানতাম না আমি দশমাংশও দিতাম না, কিন্তু যখন আমি জেনেছি যে ঈশ্বর আমাকে সমৃদ্ধি কেন দিতে চায় আর তাই সে আমাকে আশীর্বাদের কারণ করে দিতে চায়, আমি দিতে শিখে। তো প্রসপেরিটি সমৃদ্ধি মানে এটা না ধনী হওয়া, সমৃদ্ধি মানে লোভ না যেটা আমি বেশি পাবো। সমৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে আমি বেশি দেব, আর তার জন্য আপনাকে ব্লেসিংয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে হবে। আপনাকে সমৃদ্ধি পাবেন যদি আপনার কাছে না থাকে আপনি কোন লোককে দেবেন?
তো মনে রাখবেন সমৃদ্ধি মানে এটা না যে আমি ভালো করে বাঁচবো, সমৃদ্ধি মানে হচ্ছে আমি ভালো করে লোকেদের বাঁচার কারণ হয়ে দাঁড়াবো। समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छे से जीऊंगा, लेकिन मैं लोगों के सामने उनके जीवन को बचाने के लिए खड़ा होऊंगा। হালেলুয়া। তো যে জোসেফের জীবন থেকে আমরা যদি দেখি, যখন আপনি নম্র হবেন মনে রাখবেন ঈশ্বরের ফেভার সবসময় আপনার পদগামী হবে। यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं अगर आप नम्र होंगे तो परमेश्वर की हर एक कदम पर वो आपके साथ रहेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। লাস্ট একটা জিনিস থেকে আমরা শেষ করবো, জেনেসিস চ্যাপ্টার 39 ভার্স 23, उत्पत्ति 39 अध्याय 23 পদ 21 আর 23। ওকে, যদি লেখা আছে সদাপ্রভু তখন তার সঙ্গে ছিলেন, মানে জোসেফের সঙ্গে ছিলেন, আর তিনি তাকে দয়া দেখালেন ও সেই জেলরক্ষকের দৃষ্টিতে তাকে অনুগ্রহ পেতে দিলেন। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और यह उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। ओके 21 इंग्लिश लिखा है एंड लॉर्ड मेड जोसेफ अ फेवरेट विद द प्रिजन वार्डन। देखो तो उसके बाद लिखा हुआ हिंदी में, दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हाँ, दरोगा के अनुग्रह का दृष्टि उसके ऊपर। कहाँ पे, কোথায় এটা, জোরে বলুন, জেলের মধ্যে। ঠিক আছে, তো মনে রাখবেন সে জেলে যখন গেছে ঈশ্বর অনুগ্রহ তাকে সেখানেও ছাড়েনি, ঈশ্বর সেখানেও তার অনুগ্রহকে দেখাচ্ছে। সেখানে আশেপাশের লোকের কাছে কি করছে, জোসেফ কি পাচ্ছে, ফেভারকে পাচ্ছে, অনুগ্রহকে পাচ্ছে। 23 পদ, জোসেফের তত্ত্বাবধানে যা কিছু ছিল তার কোনোটি প্রতি সেই রক্ষক মনোযোগ দিতেন না, কারণ সদাপ্রভু জোসেফের সঙ্গে ছিলেন ও তিনি যা কিছু করতেন সবেতেই তিনি তাকে সাফল্য দিলেন। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। জোসেফ জেলের মধ্যে অনেক লোক বন্দী ছিল, কিন্তু বন্দির মধ্যে তার ঈশ্বরের ফেভার তার জীবনে ছিল, আর সে সেই তত্ত্বাবধায়কের ফেভারিট পার্সন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর তাকে সব কাজ দিয়ে দিয়েছিল। আর বন্দিগৃহ থেকে মানে যে জেলের ছিল তার ভয়ও ছিল না, সে হয়তো জানে জোসেফের হাতে আছে। আর জোসেফ কেন সাফল্য পেত, এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তিনি কারণ সদাপ্রভু, কারণ এই জন্য না জোসেফ খুব ভালো ট্যালেন্টেড ব্যক্তি ছিল। লেখা আছে সদাপ্রভু জোসেফের সঙ্গে ছিলেন এবং যা কিছু করতেন সবেতে তিনি তাকে, তার ট্যালেন্ট তাকে সাফল্য দিত না, তিনি যা করতেন তাতে সাফল্য কে দিত, ঈশ্বর তার জীবনে দিত। उसका टैलेंट उसे सफलता नहीं देता था, पर परमेश्वर जो उनके साथ रहता था उसे सफलता देता था। हालेलुया। हालेलुया। আপনি জেলে থাকুন, আপনি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকুন, যদি আপনি নম্র ব্যক্তি হন মনে রাখবেন ঈশ্বরের ফেভার আপনার কঠিন পরিস্থিতিতে, আপনি ঈশ্বরের ফেভারকে নিজের জীবনে দেখতে পাবেন। কঠিন পরিস্থিতিতেও আপনি আপনার জীবনে আপনার বিরুদ্ধে যতই লোক দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন, ঈশ্বর আপনার সপক্ষে লোককে দাঁড় করাবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। মনে রাখবেন কঠিন সময় হোক, যেই সময় হোক, ঈশ্বর তার মনোনীত লোকেদের আপনার জীবনে পাঠাবে। সে বিশ্বাসী হতে পারে, সে অবিশ্বাসীও হতে পারে। चाहे वो कठिन परिस्थिति हो या फिर आप जेल में हो, पर परमेश्वर अपने नियुक्त किए हुए लोगों को आपके सामने खड़े करते हैं। हालेलुया। তো আমরা জেলে আমরা দেখতে পেলাম, ঠিক আছে, জোসেফের, ঠিক আছে, কার্য জোসেফ ফেভারকে, জোসেফের জীবনে ঈশ্বরের ফেভারকে। এবারে পটিফার্সের হাউসে, ঘরে আমরা যদি দেখি 39 অধ্যায়ের 2 পদ, उत्पत्ति 39 अध्याय का 2 पद, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। তো সদাপ্রভু জোসেফের সঙ্গে ছিলেন, তাই তিনি সাফল্য পেলেন এবং তিনি তার মিশর প্রভুর বাড়িতে বসে। তার সাফল্যতা কেন পেলেন, কারণ সদাপ্রভু জোসেফের সাথে ছিল। ইংলিশে খুব আছে, ভালো লেখা আছে, দ্য লর্ড ওয়াজ উইথ জোসেফ সো হি সাকসিডেড ইন এভরিথিং হি ডিড অ্যাজ হি সার্ভ ইন দ্য হোম অফ হিজ ইজিপশিয়ান মাস্টার। যা কিছু করতো জোসেফ প্রত্যেকটা জিনিসে সফলতাকে পেত, কারণ জোসেফ ট্যালেন্টেড না, কারণ প্রভু যিশু তার সাথে ছিল। यूसुफ जो भी कुछ करता था वो सारी बातों में सफलता पाता था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके संग रहते थे। 39 অধ্যায় 5 পদ, ফ্রম দ্য ডে জোসেফ ওয়াজ পুট ইন চার্জ অফ হিজ মাস্টার্স হাউসহোল্ড অ্যান্ড প্রপার্টি, দ্য লর্ড বিগন টু ব্লেস পটিফার্স হাউসহোল্ড ফর জোসেফস সেক।
जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या Okay, মিস্রি के घर पे क्या करने लगा? পটিফারের ঘরে কি আশীর্বাদ দিতে শুরু করলো। কারণ কি ছিল? জোসেফের জন্য। খালি আপনি আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবেন না, আপনি যে জায়গায় কাজ করবেন, যে অর্গানাইজেশনে কাজ করবেন, যে বিজনেসে আপনি হাত দেবেন, মনে রাখবেন সে বিজনেস আশীষিত হতে শুরু করবে, সেই কোম্পানি আশীষিত হতে শুরু করবে। কেন? আপনার ট্যালেন্টের জন্য নয়, কারণ ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনার সাথে থাকবে। हालेलुया। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके द्वारा आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, वो भी घर क्या होगा? आशीषित होगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहेगा। লেখা আছে all his household affairs ran smoothly and his crops and livestock flourished। বাড়িতে ও জমিতে পটিফারের যা যা ছিল সে সব কিছুর ওপর সদাপ্রভুর আশীর্বাদ বর্তে ছিল। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। तो Joseph was successful when he was in the jail. Joseph was successful when he was in Potiphar's house. Even Joseph was successful when he is in own house. যখন সে নিজে বাড়িতেও ছিল, লেখা আছে তার সব ছেলেদের চেয়ে বেশি মানে তার পিতা তাকে প্রেম করত, কারণ জোসেফের সাথে কে ছিল? ঈশ্বর ছিল। यूसुफ जब जेल में था तब पर भी उसने सफलता को पाया। जब वो पोतीफर के घर पर था तब पर भी उसने सफलता को पाया। और जब वो अपने घर में था, वो भी अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम को पाता था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसके संग था। हालेलुया, हालेलुया। তো যদি মনে রাখবেন, আপনাকে যদি ভাবুন আপনি কোনো কোম্পানিতে কাজ করছেন না, সেই আপনার জন্য যদি কোম্পানিতে সফলতার পর সফলতা আসছে, কোন কোম্পানি আপনাকে ছাড়বে? কিন্তু প্রবলেম কি, আজ আমরা হিউমিলিটির ব্যাপারে জানি না, আমরা নম্রতাকে জানি না। আমরা प्रॉब्लम क्या है, हम लोग नम्रता को जानते नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रमोशन के लिए क्या करते हैं? लोगों को तेल मारते हैं। প্রমোশনের জন্য আমরা লোকেদের বসেদের বাটার করি, ঠিক আছে, তেল মারি যাতে সে আমাকে উপরে ওঠাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনো বস আপনাকে উপরে ওঠাবে না। অলরেডি ঈশ্বর আমাকে বলে দিয়েছে যে ঈশ্বর আপনাকে উপরে ওঠাবে যদি আপনি নম্র ব্যক্তি হন। कोई मनुष्य आपको ऊंचा नहीं उठाएगा, बल्कि परमेश्वर स्वयं आपको ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि जब आप नम्र व्यक्ति होंगे। हालेलुया, हालेलुया। আসো আমরা দাঁড়াবো। রালাবা শারিয়ান্দার আলাবা শেখেরিয়ান্তরলবো হোরিয়ান্তের আলাবা শাখারিয়ান্তরলবো হোরালাবা শাখারিয়ান্তার আলাবা শেরিয়ান্তরলবো। আজ আমরা নম্রতার ব্যাপারে দেখলাম। आज हम नम्रता के विषय में देखें। আমরা নেক্সট উইকে আরও এটার গভীরে যাব, কিন্তু জাস্ট আমরা দেখলাম যে নম্রতা আমাদের জীবনকে কিভাবে পরিবর্তন করতে পারে। हम लोग इसके बाद और भी गंभीरता से इसे देखेंगे अगले सप्ताह पर। आज हम लोगों ने देखा कि नम्रता की गंभीरता क्या है। মনে রাখবেন, যদি আমরা অহংকারী হই, ঈশ্বরের বাক্য বলছে প্রতিরোধ কে করবে? ঈশ্বর করবে। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अभिमानी होंगे तो हमारा विरोध स्वयं परमेश्वर करेंगे। তো মনে রাখবেন, আপনার সাথে 10টা বস আপনার সাথে থেকে যাক, যদি ঈশ্বর যদি প্রতিরোধ করে, আপনার 10টা বস আপনার জন্য ভালো চাইলেও আপনার জীবনে ভালো হবে না। अगर परमेश्वर आपका विरोध करेंगे तो चाहे आपके साथ 10 बॉस ही क्यों ना हो, वो आपके कभी भी कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে নম্র ব্যক্তিকে সঠিক সময় ঈশ্বর উপরে ওঠাবে। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सही समय पर नम्र व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। তো যখন ঈশ্বরের ফেভার আপনার জীবনে আসবে, 10টা বস যদি আপনার বিরুদ্ধে থাকে, তাদের সামনে ঈশ্বর আপনাকে উপরে ওঠাবে। यदि परमेश्वर का फेवर आपके साथ रहेगा, अगर 10 बॉस भी आप लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, तब पर भी परमेश्वर उनके सामने आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। ঈশ্বর আপনাকে বাছেনি যেন আপনি টেনশনফুল লাইফকে বাঁচুন। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं नियुक्त किया कि आप समस्यापूर्ण जीवन को व्यतीत करें। ঈশ্বর আপনাকে এই জন্য বাছেনি যাতে আপনি সবসময় টেনশনের সাথে কঠোর পরিশ্রম করুন। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं नियुक्त किया कि आप कठिनता के साथ अपने परिश्रम को करें। ঈশ্বর আপনাকে বেছেছে যাতে ঈশ্বর যে কার্য আপনাকে দিয়েছে সেই কার্য যাতে আপনি আনন্দের সাথে করতে পারেন। परमेश्वर ने अपने आपको इसलिए नियुक्त किया है ताकि परमेश्वर ने जो काम आपके जीवन में दिया है वो आप आशीष के साथ और आनंदित के साथ कर पाएं। ঈশ্বর এই জন্য আপনাকে বেছে, যখন বিশ্বস্তের সাথে আপনি
কার্যকে করবেন আপনি ঈশ্বরের উন্নতিকে নিজের জীবনে দেখতে পাবেন। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, अगर आप विश्वस्तता के साथ उनके कार्य को करेंगे तो आप अपने जीवन में उनके प्रतिफल को देख पाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। এতদিন যদি আপনি ভেবেছিলেন ও আমার প্রমোশন বসের ওপর নির্ভর করছে, আজ আপনাকে একটা সত্য আপনি বলতে চাই যে আপনার প্রমোশন বসের ওপর না, আপনার প্রমোশন ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করছে। आपका जो प्रमोशन है वो बॉस के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। আর যদি আপনার অনেক দিন ধরে আপনি কোনো কাজ খুঁজছেন, আপনার নতুন দরজা খুলছে না বা আপনার বিজনেস ডুবছে, আমি আপনাকে কারণ বলতে চাই এটা না যে আপনার ক্ষমতা নেই, এর কারণ হচ্ছে আপনি এখনও নম্র হতে শেখেননি। যখন আপনি নম্র হতে শিখবেন, মনে রাখবেন ঈশ্বর আপনার বিজনেসকে উপরে উঠাবে। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और दरवाजा नहीं खुल रहा है, इसका मतलब आप नम्रता से नहीं है। अगर आप नम्रता के साथ रहेंगे तो आप परमेश्वर आपका द्वार को खोलेगा। হালেলুয়া। নম্রতার মানে এটা না যে নিজেকে নিচু মনে করা, নম্রতা মানে হচ্ছে নিজেকে কোনো কিছু মনে না করা আর নিজের জীবনে সবসময় ঈশ্বর কি চাইছে সেটাকে মনে করা। नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप सबके सामने खुद को छोटा बनाए, बल्कि नम्रता का अर्थ ये है कि अपने अपने विषय में आप सोचे ही ना, बल्कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है उसे आप सोचें। হালেলুয়া। हालेलुया। তেমনি অহংকারের মানে এটা না খালি আমি সব কিছু করি। অহংকারের একটা মানে আছে আমার দ্বারা কিছু সম্ভব না, এটা একটা অহংকারের একটা পার্ট। अहंकार का मतलब यही नहीं कि मैं ही सब कुछ करूं, बल्कि अहंकार का मतलब ये भी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। হতে পারে এতদিন ধরে আপনি কোনো কিছু ঈশ্বর আপনার জীবনে রেখেছে আর আপনি বলছেন না 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 ঈশ্বর আমার দ্বারা আমাকে কেউ ইউজ করতে হবে না, আমার দ্বারা কিছুই ভালো হতে পারেনি, এতদিন ধরে আমি যা কিছু করেছি সব কিছুতে আমি ব্যর্থ হয়েছি প্রভু, এই পারে তো আমি আমার দ্বারা কোনো ভালো জিনিস হতে পারে না। আজ আপনার সময় নিজেকে পশ্চাতাপ করা। आज ये समय है कि आप पश्चाताप करो। अगर आप ये सोचते थे अरे मेरे द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, इतने दिनों से मैं जिस जगह में मैं पैर को रखा वहाँ पे मैंने व्यर्थ का फेलियर को मैंने देखा, मेरे जीवन से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जब आप ये चीज़ बोल रहे हो, आप अपने जीवन का केंद्र बिंदु आपको रखे हो। याद रखना आपका जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर है। ईश्वर अपना जीवनेर केंद्र बिंदु, তাকে তার কাজকে করতে দিন। আপনার কাজ হচ্ছে বিশ্বস্ত থেকে চলা। যদি আপনার মনে হয় এই সময় যদি ঈশ্বর আপনাকে অনেক দিন ধরে, আমি জানি না কার সাথে কথা বলছি, যদি ঈশ্বর আপনার জীবনে কোনো বিজনেসকে অনেক দিন ধরে বলেছে শুরু করতে আর আপনি ভাবছেন ও আমি সব কিছু যখন ঠিকঠাক হয়ে যাবে, প্ল্যানিং সব কিছু হয়ে যাবে তখন আমি শুরু করব, এটা বিশ্বাসে চলা নয়। বিষয় যখন ঈশ্বর আপনাকে বলেছে কাজ শুরু করুন, প্রোভাইডার ঈশ্বর, প্রোভাইড সে করবে, ঈশ্বর যোগানদাতা, সে যোগান দেবে। আপনার কাজ হচ্ছে বিশ্বাসের সাথে সেই কার্যকে শুরু করা। যখন আপনি করবেন আর নম্র হয়ে করবেন, আপনার জীবনে আপনি ফসলকে দেখবেন। হিন্দি মে বললাম। আর দ্বিতীয় জিনিস আর একটা কথা, যখন আপনাকে ঈশ্বর উপরে উঠাবে, जब आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे, যখন আপনাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দেবে, जब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, মনে রাখবেন আশীর্বাদের কারণ হতে ভুলবেন না। तो याद रखेगा आशीर्वाद का कारण होना नहीं भूलिएगा। আশীর্বাদ যেন আটকে না থাকে, আশীর্বাদ যেন বাহিত হতে পারে আপনার জীবন থেকে। आशीर्वाद जो है वो अटक के ना रह जाए, बल्कि आशीर्वाद जो है वो बहता रहे। কোরিন্থীয়তে লেখা আছে গড ইজ এবল টু ব্লেস ইউ অ্যাবান্ডেন্টলি। ঈশ্বর আপনাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ দিতে পারে। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे सकते हैं, যাতে সব সময় সব পরিস্থিতিতে আপনি যেন আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। ताकि हर समय हर एक परिस्थिति में आप आशीर्वाद का कारण बन सके। এক্স্যাক্টলি, যাতে সব সময় সব পরিস্থিতিতে সব সময় সব জিনিসে যেন আপনি ভালো কার্যে উপচে পড়েন, ताकि सब समय हर एक बातों में आप उमड़ के गिरते रहें। তো মনে রাখবেন যদি আপনি ভাবেন আশীর্বাদ ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে যাতে আপনার পরিবারের জন্য না, এটা সেকেন্ডারি। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ দিয়েছে যাতে আপনি আপনার সোসাইটির জন্য, আপনার লোকেদের জন্য আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। अगर आपको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है तो सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि आप अपने सोसाइटी में भी परमेश्वर के आशीर्वाद का कारण होकर खड़े আমার हो জীবনে पाएं। ঈশ্বর যা অর্থ দিয়েছে এটা আমার ছেলে মেয়ের জন্য, যাতে আমি ভালো ফিউচার তৈরি করতে পারি বা আমার পরিবারকে জন্য ভালো ফিউচার দিতে পারি, সেটা মেন কারণ না। আবার আপনাকে বলতে চাই এটা জগৎ বলে, এটা ঈশ্বরের বাক্য তাই বলে না। अगर परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है ताकि हम अपने परिवार को अच्छे जीवन को दे पाए, ऐसा नहीं है। সেটা তো দেবই, কিন্তু তার চেয়েও মুখ্য কারণ হচ্ছে আমি আমাকে ঈশ্বর আশীর্বাদের কারণ এই জন্য বানিয়েছে যাতে আমি আশীর্বাদের চ্যানেল হয়ে দাঁড়াতে পারি, লোকেদের জন্য আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারি। पर प्रमुख बात यही है कि परमेश्वर के द्वारा हम जब खड़े हुए हैं तो हम लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण होकर खड़े होने पाए। যখন আশীর্বাদ মধ্যে আশীর্বাদের ফ্লো হবে, যখন আশীর্বাদের প্রবাহ হবে,
जब आशीर्वाद जब प्रभावित होगा তো আশীর্বাদ কোনোদিনও নষ্ট হবে না। तो आशीर्वाद कभी भी नष्ट नहीं কিন্তু होगा। মনে রাখবেন যে জল একটা জায়গায় থেমে থাকে সেই জল আস্তে আস্তে খারাপ হতে শুরু করে। अगर आप देखेंगे कि कोई अगर তো ঈশ্বর আপনাকে নদী বানাতে চায়। बताना ঈশ্বর चाहता है, আপনাকে আশীর্বাদ দিতে থাকবে, আপনাকে আশীর্বাদ বের করতে হবে। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देते रहेंगे और आपको अपना आशीर्वाद को फैलाना होगा। আমি আপনাকে বলছি আমার জাস্ট কিছু কিছু মাস বা বছর হয়েছে যেটা আমি ঈশ্বর আমার জীবনে এই সত্যকে প্রকাশ করেছিল। हो सकता है कोई कुछ महीना या फिर कुछ साल कुछ परमेश्वर साल नहीं, शायद 1 साल ही हुआ है या कुछ महीना हुआ है जब परमेश्वर मुझे ये सच को मेरे जीवन में लेकर आए। রাখা था। আর যখন থেকে আমি প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছিলাম ফ্লো মানে আশীর্বাদকে বার করতে, মনে রাখবেন এই কিছু সময়ের মধ্যে আমি ঈশ্বরের ঠিক আছে অনুগ্রহকে আমি আমার জীবনে দেখতে পাই। और जब मैं उस आशीर्वाद को बाहर करना शुरू किया तब मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख এত पाया। বছর যা করে যে অনুগ্রহ আমি দেখতে পাইনি তার চেয়ে বড় অনুগ্রহ আমি কিছু মাসের মধ্যে দেখতে পাই। इतना साल से मैंने जो किया उसमें मैंने परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं देख पाया, लेकिन ये कुछ महीने में मैंने परमेश्वर का अनुग्रह को देखा। আমি আমার জীবনে একটা জিনিস পাই যেটা আমি নয়, এটা ঈশ্বর যে আমার জীবনে আশীর্বাদকে নিয়ে আসছে। अब मैं एक ही बात अपने जीवन से कह सकता हूँ कि ये मैं नहीं बल्कि परमेश्वर है जो मेरे जीवन में आशीर्वाद को लेकर आते তাই জন্য हैं। আমি জানি যে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে, যদি আমি সেই অনুযায়ী যদি নম্র হয়ে যদি আমি ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী না চলি আমার জীবনে কোনোদিন আশীর্বাদ আসবে না। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे अगर मैं नम्र होकर अगर परमेश्वर का वचन के द्वारा ना चलूँ तो मेरे जीवन में वो आशीष नहीं आएंगी। আমি জানি ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদের কারণ আমি এটাই না যে আমার কাছে কত আছে তবে দেবো, আমি দেবো আমার কাছে যা আছে আমি দিতে শুরু করব। প্রোভাইডার ঈশ্বর, আমার যদি দেওয়ার কাজ যদি আমি বাড়াতে শুরু করি আমাকে সঞ্চয়ন আর যোগান দেওয়ার কাজও ঈশ্বর বাড়াতে শুরু করবে। अगर मैं देना शुरू करूंगा तो परमेश्वर देने वाला है वो भी मुझे देना शुरू কিন্তু करेगा। আমার কাছে যা আছে আমি সেটা যদি নিজে ধরে আঁকড়ে ধরে রাখি ঈশ্বর আমাকে কোনোদিনও দেবে না। पर मेरे पास जो है अगर मैं उसे पकड़ के रखूंगा तो परमेश्वर मुझे कभी नहीं देगा। সেই ছেলে যখন সে 5টা রুটি 2টো মাছকে সে যখন সবারই জন্য দিয়ে দিয়েছিল, তারপরে সেই 5টা রুটি 2টো মাছ থেকে ঈশ্বর 10,000 চেয়ে বেশি লোকেদের খাইয়েছিল। जब वो जो लड़का था वो 5 रोटी और 2 मछली को जब सबके लिए दे दिया तो उसी के द्वारा 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने खाना खाया था। হালেলুয়া। हालेलुया। কিন্তু সে যদি তা খালি চোখে দেখা যেত না না 5টা রুটি 2টো মাছ আমার পরিবার খাবে আমি খালি খাবো, তারপরে যদি বাঁচে তারপর না, সে পর্যন্ত যা আছে সে দিয়ে দিয়েছিল। আর তাই জন্য তার পরিবারও খেয়েছিল, তার আশেপাশের লোকও খেয়েছিল। আর তা খাওয়ার পরও আমরা দেখেছি ঝুড়ি বেঁচে গেছিল। पर जब उसने वो दे दिया तो उसके साथ उसका परिवार भी और जितने भी लोग थे उन लोगों ने भी खाया, उसके साथ बहुत सारी झुड़ियाँ भी बच गई थी। যখন আপনি দিতে শিখবেন খালি আপনার পরিবার আশীষিত হবে না, আপনার আশেপাশের লোকও আশীষিত হবে। जब आप देना शुरू करेंगे सिर्फ आपका परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आशीषित होना शुरू होंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। তাই জন্য মনে রাখবেন আগে আমি অফারিং এর কথা বলতাম না, কারণ আমি 1000বার একই কথাকে রিপিট করি যাতে এই সত্য আপনার হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে যায়। इसीलिए मैं पहले दशमांश के विषय में नहीं बोलता था, इसलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके हृदय में वो बस जाए ताकि आप दे पाएं। দিতে শিখুন देना सीखिए যাতে ঈশ্বর আপনাকে দিতে শুরু করে। ताकि परमेश्वर आपको देना शुरू যদি करे। না দেন কেউ বলবে না, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি আমার হৃদয় যেন আপনারা প্রত্যেকজন যেন দিতে শিখতে পারে, খালি চার্চে নয়, আশেপাশের লোককে যখন যে দেখছেন আপনার পাশে বা যদি কেউ দরকারে আছে, নিজের যে স্যাক্রিফিসিয়ালি আপনি কোনো কিছু ভালো জিনিস হয়তো রেখেছেন অনেক দিন ধরে জগিয়ে, দিতে শিখুন। যখন আপনি স্যাক্রিফিসিয়ালি দিতে শুরু করবেন ঈশ্বর আপনাকে দিতে শুরু করবে। जब आप त्यागपूर्ण रीति से देना शुरू करेंगे तो परमेश्वर भी आपको देना शुरू करेंगे। মানে দেওয়া শুরু হয় নিশ্চয় আপনার দশমাংশ থেকে। যদি আপনি ঈশ্বরের রাজ্যে দিতে না শুরু করতে পারেন আপনি কোনোদিনও বাইরে লোকেদের কাছে আশীর্বাদের কারণ হতে और পারবেন। देना शुरू होता है दशमांश की तरफ से। अगर आप दे नहीं पाएंगे तो आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे आशीष के रूप में। আমি এই জন্য বলছি না যে আমার বলার জন্য আপনার টাকার লোভের জন্য না, আমি নিজে দিই, আমার লোকেরা জানে। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे जो पैसा है उसका लोभ है, बल्कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी देता हूँ और मेरा लोग भी ये जानते হ্যাঁ हैं। লোভ আছে, একটা জিনিসের লোভ আছে আমার জীবনে। पर एक चीज का लोभ है मेरे जीवन में। ঈশ্বর যে জিনিসটা আমার জীবনে করছে আমি চাই যেন সেই জিনিসটা ঈশ্বর আপনার জীবনেও করতে শুরু করে। यही लोभ है कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहा है वो आपके भी जीवन में करे। সেটাই আমার একটা লোভ, যেন সবাই এখানে যতজন আছে সবাই যেন আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। यही मेरा लोभ है कि परमेश्वर के द्वारा आप लोग भी सब आशीर्वाद का कारण होकर खड़े होने पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। এই চার্চ যেন হাত না পাতে কারোর ওপরও, আমাদের চার্চে মিনিস্ট্রি এত জিনিস আছে তার জন্য আমাদের টাকা দাও, আমরা যেন চার্চকে দিতে শিখতে পারি। ये चर्च जो है सिर्फ हाथ फैलाने ना पाए बल्कि ये और भी चर्चों को देने पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। তার জন্য মনে রাখবেন অনেক আমি দেখেছি এই জিনিসগুলো, ধন্যবাদ ঈশ্বর আমার জীবনে দেখিয়েছে। অনেক চার্চকে প্রজেক্ট চালায়, बहुत से चर्च को प्रोजेक्ट चलाता है। এই প্রজেক্ট আসছে ওই চার্চ ওই পিছনে দৌড়াচ্ছে, এই প্রজেক্ট আসছে কেন চার্চের খরচার জন্য টাকার দরকার আছে।
ये प्रोजेक्ट आ रहा है, चर्च उधर जा रहा है क्योंकि चर्च के जो खर्च के लिए पैसे की ज़रूरत है। অনেক চার্চ আছে যারা প্রত্যেকটা ব্যক্তি যাদের কাছে টাকা আছে তাদের বাড়িতে যায় পাস্টার যেন দশমাংশ পেতে পারে। बहुत से चर्च में ऐसा है कि जिसके घर में जब पैसा है उसी के पास पास्टर जाते हैं क्योंकि खर्च ज़्यादा है। क्योंकि जब चर्च बढ़ता है খরচাও বাড়তে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর আমার জীবনে রেখেছিল একটা জিনিস যে যদি তুমি ঈশ্বর আমার উপর বিশ্বাস করো কোনো মানুষের কাছে দশমাংশ বাড়িতে গিয়ে চাইবে না। परमेश्वर ने यही कहा कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे तो कभी भी किसी के पास को आप दशमांश नहीं मांगना पड़ेगा। তুমি খালি তাদেরকে শেখাবে যেন তারা দশমাংশ দ্বারা তারা যেন আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। बस इतना तुम सिखाओ कि वो दशमांश को देने पाए और किसी के लिए आशीर्वाद का कारण होकर खड़े हो তাই মনে पाए। রাখবেন এই চার্চকে আজ পর্যন্ত কোনো বিশ্বাসীর কাছে হাত পাততে হয়নি। और याद रखिएगा इस चर्च को आज तक किसी भी विश्वासी के पास हाथ फैलाने की जरूरत কোনোদিন नहीं হাত है পাততে হবে না और कभी भी हाथ फैलाना भी नहीं होगा কারণ চার্চ ঈশ্বরের অনুযায়ী চলছে। क्योंकि ये जो चर्च है वो परमेश्वर के अनुसार ही चल रहा है। আর এটা বলার একমাত্র কারণ প্রত্যেকবার আমি বলি আর বলবো একজন বলছিল আমি খবর পেয়েছিলাম ঠিক আছে কোনো ব্যক্তি হয়তো কাউকে কিছু বলেছে বলে 5 টাকা খালি দশমাংশের ব্যাপারে বলে 1000 বার আমি দশমাংশের ব্যাপারে বলবো কিন্তু কোনোদিনও 5 টাকা দেখবেন না আপনাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে দশমাংশ কেন আসছে না কারণ আমার কাজ হচ্ছে আপনাকে শেখানো। আপনি আমার বিপরীতে 10টা কথা বলুন কেউ অন্য পরিবার 10টা কথা বলুন কিন্তু আমার অ্যাজ আ পিতা আমার কাজ হচ্ছে আমার সন্তানরা আত্মিক সন্তানের জন্য তারা সবাই যেন আশীর্বাদময় হতে পারে। তো অর্থ দ্বারাও আপনাকে দেখানো যায় যে আপনি নম্র কি নম্র নন। तो पैसे के द्वारा भी आपको दिखाया जा सकता है कि आप नम्र है कि नहीं। যখন ঈশ্বর বলে যে নিজের ইনকামের ফার্স্ট ফ্রুট দশমাংশকে দিতে 10%কে দিতে ঈশ্বর সেই জায়গায় নম্রতা দেখবে যে আপনার অর্থ আপনি এটা হচ্ছে অর্থ ঈশ্বর তোমার এটাই অধিকার তোমার তুমি যে বলছো সেইভাবে আমি খরচা করব না আমি এই অর্থ আমার অনুযায়ী আমি খরচা করব আপনি কিছুটাই সেই বলেন আপনার কার্যে যতটা আপনার ক্ষমতা ততটাই আপনি আশীর্বাদকে পাবেন কিন্তু যদি আপনি আশীর্বাদের জোয়ারকে দেখতে চান আপনাকে নম্র হয়ে আপনার অর্থকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে হবে। মনে রাখবেন এর আগেও যখন আমি খালি দশমাংশের ব্যাপারে বলছি না কিন্তু নিজের জীবনে ঈশ্বর আপনাকে যে টাকাকে দিয়েছে আগে আমার জিনিস ছিল যে ঠিক আছে টাকা আসছে ঠিক আছে এখানে ইউজ করবো এখানে ইউজ করবো কিন্তু এখন যখন আমি টাকাকে ইউজ করি আমার জীবনে ঈশ্বর একটা হৃদয় আমার জীবনে রাখে এই টাকা আমার না এই টাকা ঈশ্বরের কারণ এই টাকাকে যেন আমি হিসাব মতো খালি দশমাংশ না নিজের পরিবারেও যখন আমি খরচা করি যেন আমি হিসাব মতো খরচা করতে পারি যেন এমনি উড়িয়ে না দিই। যখন এটা করতে শিখবেন মনে রাখবেন আপনি আপনার জীবনে কার্যকে দেখতে পাবেন।